Then uh, there are two options like ଆମେ କହିଲେ କ'ଣ କ୍ଲାଉଡ୍ ଫାଇଲ୍ସ ଦଉଥିଲେ ଯିଏ ଯଦି ଫାଇଲ୍ ତମର କରିବାର ଅଛି ଓକେ ଆଣ୍ଡ ଫାଇଲ୍ ଆରାଇଭାଲ ଟା ଉପରେ ତମକୁ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କରିବାର ଅଛି ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଡାଟା ଲୋଡ୍ କରାର ଅଛି ଦେନ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଗିଭ୍ ଦିସ୍ ଫାଇଲ୍ କ୍ଲାଉଡ୍ ଫାଇଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାଉଡ୍ ଫାଇଲ୍ ଭିତରେ ଆମକୁ ଫର୍ମାଟ ଦେବାର ଅଛି ଓକେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ସିମ୍ପଲି ପିକ୍ ଦ CSV ଯଦି ଆମେ JSON ଦବା ସେ JSON ଦବ ଯଦି ଆମେ ଅପସନ ଟା ବି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ରିମୁଭ୍ କରିଦବା ତ ଏନି ଫାଇଲ୍ ୱିଲ୍ ବି ଆରାଇଭଡ୍ ଇନ୍ ଦ କ୍ଲାଉଡ୍ ଫାଇଲ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ପିକ୍ ଇଟ୍ ଓକେ ଏଇ ଲୋକେସନ ରେ କିଛି ଟାଇପ ର ବି ଫାଇଲ୍ ଆସିଲା ତାକୁ ପିକ୍ କରିବ and ତାକୁ ଲୋଡ୍ କରିବ ଓକେ that is the difference then ଆମର ଥିଲା କ'ଣ complete mode append mode and update mode so complete mode ହଉଛି ଆମର ଯେତେବେଳେ external storage କୁ return ହଉଛି okay that is called complete mode and append ଆମର କେତେବେଳେ ୟୁଜ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରେଗୁଲାର ରାଇଟ୍ କରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ it will be output mode will be append okay then we will discuss like window operation in streaming window operation माने so basically in streaming रे कौन होची ना हमको जो aggregation हम सब apply करूଛୁ that cannot be applied directly काहे कि ना जेतु streaming data तो एटा regularly हमर frequent time रे तमरो receive होची right तो से केसेस रे कौन होची ना तमे like complete aggregation you cannot apply तो तुमको किसी गोटे विंडो दबाक पड़ो मतलब लाइक तुम चाहो कि एवरी 30 मिनिट्स रे मोर गोटे विंडो चलू ता 30 मिनिट्स में जी एग्रीगेशन होती आई वांट टू कैलकुलेट और एवरी 10 मिनिट्स एवरी हाफ एन आवर कि 1 आवर जहाँ भी हो तो बेसिकली विंडो ऑपरेशन देले से भितर जी डाटा तुम रिसीव होती बेस्ड ऑन दैट वी कैन एग्रीगेट एंड वी कैन गेट द आउटपुट सो एवरी आवर रे केते इनपुट आसिला केते एग्रीगेशन हैला कोन हैला दैट मैट्रिक्स वी कैन गेट फ्रॉम दिस ओके एटा होची हमर विंडो ऑपरेशन इन स्ट्रीमिंग So basically there are three types of window. One is tumbling window, another is sliding window. Okay. So tumbling window कौन होची ना? So tumbling window is spark structured streaming. It have tumbling window non-overlapping fixed size of window. तो window size टा हमारा fix. माने तापर basically हमरो कौन सा 5 मिनट suppose अच्छी थे. So it's basically what it is saying. Suppose हमरो गोटे aggregation करियर अच्छी. हमें गोटे window size fix कर ले कि 5 every 5 minutes रे हमारो window टा fix करिबा and based on that हमको group by operation include कर परिबा. Because এটা हमरो batch data नो. এটা हमरो होची माने streaming data. तो streaming data रे गोटे window ऊपर गोटे window times टा अच्छी ता ऊपर ही हमें aggregations apply करूँ. Okay. तो window aggregation count alias এটা কোন event count and window of column create the tumbling window grouping the data by 1 minute intervals based on the event time column okay fine then ଆମର କଣ ହଉଛି ନା if you are processing stream of event logs a tumbling window of 5 minute duration would group all the events occurring within specific 5 minute window 10 to 10 5 10 5 to 10 10 ଏଇଗୁଡାକ ଆମର ସବୁ process ହବ okay then ଆମର କଣ ଅଛି group by ଆମେ କରିବା df dot group by directly ଯଦି ଆମେ group by column ଦବା it will give you an error ओके सो बेसिकली तुमको कौन करिया पड़े तले तुमे स्ट्रीमिंग डाटा को रीड करूछ यू हैव टू गिव द ऑप्शन लाइक विंडो ऑफ कॉलम इवेंट टाइम बेसिकली हमर गोटे इवेंट टाइम थाए स्ट्रीमिंग रे ऑलवेज गोटे टाइम स्टैम्प थाए तो सेही टाइम स्टैम्प टा हमें सब बेले कौन करिया कि 1 मिनिट हो 2 मिनिट्स की 5 मिनिट्स 10 मिनिट्स जहाँ भी हो हम सेटअप जहाँ भी थिबा बेस्ड ऑन द बिजनेस रिक्वायरमेंट ताको सेही सेति की मिनिट्स की सेति की आवर्स देकी we can calculate the group by operation okay we can perform the group by operation okay so that is how this window operation that is how this মানে window operation ta works in streaming data and constant is calculate the number of events within each window so basically keteta event hela seta constant ta calculate करे okay तो tumbling window ର meaning होची सेटा because batch data रे हमरो group by directly काम करे but streaming data रे कोन होची ना group by टा based on the window काम करे okay बुझेला एटा tumbling window सर एवरी 1 मिनिट रे माने जेतिके 1 मिनिट रे जो इंक्रीमेंटल लोड से सेडा से करे ना एंटायर डाटा सहित से ग्रुप बाय करे सर
ନାଇଁ ନାଇଁ 1 ମିନିଟ ଯେତିକି ଡାଟା ଲୋଡ ହେଇଛି ତା ଉପରେ ସେ ଆଗ୍ରିଗେସନ୍ସ କରିବ। ମେ ବି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଡାଟା, ମେ ବି ଇଏ ଡାଟା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଡଜଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର। ସେ 1 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ଭିତରେ ଯେତିକି ଡାଟା ଆଭେଲେବଲ ଅଛି ହୁଁ ହୁଁ ଟେବଲ ରେ, ହୁଁ ତା ସେଇ ଉପରେ ଟେବଲ ରୁ ଆଗ୍ରିଗେସନ୍ସ। ଆଗ୍ରିଗେସନ ସେ କରିବ। ହୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ୱିଣ୍ଡୋ ଫଙ୍କସନ ଟା ୟୁଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ୱିଦାଉଟ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଫଙ୍କସନ ଆମେ ଗ୍ରୁପ ବାଇ କରିପାରିବାନି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଡାଟା। ତ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଡାଟା ତାଙ୍କର ସେମିତି ଅଛି କି ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏଡ୍ ଓନଲି ବାଇ ୱିଣ୍ଡୋ ଫଙ୍କସନ। କାହିଁକିନା ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଡାଟା ନା, ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଡାଟାଟା ଇନକ୍ରିଜ ହେଇଯାଉଛି। ତମେ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ବାଇ କରିବ ସିଏ ସେଇଟା କାମ କରିବନି, କାରଣ ସେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରୁନି କି କାହା ଉପରେ ସେ ଗ୍ରୁପ ବାଇ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟାଇମ ଷ୍ଟାମ୍ପ, ଆମେ ଗୋଟେ ୱିଣ୍ଡୋ ଗୋଟେ ଦବା କି ଏତିକି ୱିଣ୍ଡୋ ଭିତରେ ଏତିକି 5 ମିନିଟ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ, 10 ମିନିଟ୍, 15 ମିନିଟ୍, ଯାହା ବି ଡ୍ୟୁରେସନ, ତା ଭିତରେ ଆମକୁ ଆଗ୍ରିଗେସନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଓକେ। Yes, understood. ସାର୍ ଯୋଉ ଏଗ୍ରିଗେସନ ଅପରେସନଟା ହବ ସେତିକି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେତିକି ଡାଟା ଅଛି ସେ ଉପରେ ହବନି ସାର୍? ହଁ ହଁ, ସେତିକି ମିନିଟ୍ ଭିତରେ, ଯେତିକି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ଭିତରେ ଯେତିକି ଡାଟାଟା ତମର ମାନେ ଆପେଣ୍ଡ ହେଇଛି କି ଲୋଡ ହେଇଛି, ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେ କାଲକୁଲେସନ, ସେ ଆଗ୍ରିଗେସନ ଟା ହବ। ଓକେ ସାର୍। So it is called tumbling window. Then ଆମର କହିବା ଗୋଟେ ସ୍ଲାଇଡିଂ ୱିଣ୍ଡୋ। ସ୍ଲାଇଡିଂ ୱିଣ୍ଡୋ ମାନେ Sir, ଗୋଟେ ୱିଣ୍ଡୋ। ହଁ small thing sir, ସେଠି count ରେ last ଲେଖିଥିଲା events ଲେଖିଥିଲା, number of events କଣ each window, last point sir yes। ହଁ, କେତେଟା ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି, କାଉଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର କଣ କରିବ କି 1 ମିନିଟ ରେ କେତେଟା ରେକର୍ଡ, ଆଉ ମାନେ ସେତିକି 1 ମିନିଟ ଭିତରେ କେତେଟା ଇଭେଣ୍ଟ, ମାନେ ଇଭେଣ୍ଟ ମାନେ ଏଠି କଣ ହଉଛି, ଯେତେ ଥର ତମ ରେକର୍ଡଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ରେକର୍ଡ ଇନସର୍ଟ ହେଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି କନସିଡର୍ଡ ଆଜ୍ ୱାନ୍ ଇଭେଣ୍ଟ। ଓକେ। ବିକଜ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଡାଟାରେ କଣ ହଉଛି ନା, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଡାଟାଟା ଆସିବ ସେଟା ସବୁବେଳେ ଟାଇମ ଷ୍ଟାମ୍ପ ସହିତ ଆସିବ। ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ଟାଇମ ଯେତେବେଳେ ଡାଟାଟା ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ, ଗୋଟେ ଟାଇମ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଥିବ କି ଏଇ ଟାଇମ ଷ୍ଟାମ୍ପରେ ଡାଟାଟା ଇନସର୍ଟ ହେଲା ଟେବଲକୁ, ଏଇ ଟାଇମ ଷ୍ଟାମ୍ପରେ ଡାଟା ଇନସର୍ଟ ହେଲା। ତମକୁ ମ୍ୟାନୁଆଲି କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବନି, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଅଟୋମେଟିକ, ବିକଜ ତମର ସୋର୍ସ ଡାଟାଟା ସେମିତି ଆସୁଥିବ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଡାଟାଟା। ଓକେ। ତ ସେଇଟା ହଉଛି କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ସ ନମ୍ବର ଅଫ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ୱିଦିନ୍ ଇଚ୍ ୱିଣ୍ଡୋ। Yes, understood sir। Then we have sliding window. So sliding window is a critical concept in streaming and structured streaming for processing time-based data over overlapping windows. Okay. So basically ଏଠି କଣ ହଉଥିଲା ନା, ଆମର fixed window ହଉଥିଲା, but sliding window ରେ there is a chance like ଆମର overlapping window. Okay. Sliding window ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ window ଟା ଆଉ ଗୋଟେ window ରେ overlapping ହଉଥିବ। ଓକେ। ତ ଆମେ କହିବା କି ମାନେ 11ଟା ରୁ 11ଟା 10 ଯାଏ ଗୋଟେ ୱିଣ୍ଡୋ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରିବା 11ଟା 5 ରୁ 11ଟା 15, 10 ମିନିଟ ୱିଣ୍ଡୋ ଅଛି, ବଟ୍ ଆମେ ଏଭ୍ରି 5 ମିନିଟ୍ ତାକୁ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରୁଛୁ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ମାନେ କଣ ଓଭରଲାପିଂ ୱିଣ୍ଡୋ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଟାଇପ ର ଦେଖିବ, ଇଟ୍ସ ୱିଣ୍ଡୋ ଯେମିତି ଅଛି। ଓକେ। ଏଠି କଣ ଅଛି, 10ଟା 10:50 ରୁ 10:11 ଯାଏ ଗୋଟେ ହଉଛି ୱିଣ୍ଡୋ, ତାର 11 to 11:10, 11:10 ରୁ 11:20 ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ୱିଣ୍ଡୋ। ତ ଏଇ ୱିଣ୍ଡୋ ଗୁଡା କଣ ଫିକ୍ସଡ ସାଇଜ ୱିଣ୍ଡୋ। ବଟ୍ ସ୍ଲାଇଡିଂ ୱିଣ୍ଡୋ ମାନେ କଣ ହଉଛି ନା, ଆମର ୱିଣ୍ଡୋ ଟା କଣ ହଉଛି ନା 10:50 ରୁ ସପୋଜ ଆମର 10:50 ରୁ 11 ଗୋଟେ ୱିଣ୍ଡୋ। ଓକେ। ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ଏଠି we'll see that sliding window ଟା, I'll show you the example here। ଯେନେ ତ ଅଛି ସୋ ସ୍ଲାଇଡିଂ ୱିଣ୍ଡୋ ଏଟା ସବୁବେଳେ କଣ ହବ ନା, ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମିଂ ରେ, ଟାଇମିଂ ତ ଏଠି ନାହିଁ, ଡେଟା ଡେଟ୍, ଓକେ ଡେଟ୍ ଅଛି ଏଠି 2 3 1 2 3। Okay, partition by ID, sliding sum, sliding window. No, this is different concept. Okay, so ଆମର ଯୋଉ ଟାଇମ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଟା ଲୋଡ ହଉଛି, ଆମର ସ୍ଲାଇଡିଂ ୱିଣ୍ଡୋ ଉପରେ ହିଁ ଆମର ଆଗ୍ରିଗେସନ ଟା କ୍ୟାଲକୁଲେଟ ହଉଛି। ଓକେ। ତ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ସ୍ଲାଇଡିଂ ୱିଣ୍ଡୋ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସଡ ୱିଣ୍ଡୋ, ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ଲାଇଡିଂ ୱିଣ୍ଡୋ, ମାନେ ଓଭରଲାପିଂ ଡେଟାଟା। 10ଟା 50 ରୁ 11ଟା ସପୋଜ ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ୱିଣ୍ଡୋ ଟା ଆମର ମାନେ ଏଇଟା ଆମର କ୍ୟାଲକୁଲେଟ ହବ। ଦେନ୍ ଆମର 10:55 ରୁ 11:05 ତା ଭିତରେ 10 ମିନିଟ୍, ତାପରେ 11 to 11:10 10 ମିନିଟ୍। ଓକେ।
ए टाइप रो हमर कैलकुलेट हे कि जीवो हमर दैट इज कॉल्ड हमर स्लाइडिंग विंडो ओके टू टाइप्स रो विंडो गोटे होची हमर स्लाइडिंग विंडो गोटे होची हमर फिक्स्ड विंडो जोटा टम्बलिंग विंडो आ गोटे होची स्लाइडिंग विंडो ओके देन आमर होची गोटे कांसेप्ट जोटा कि कहबा वाटर मार्किंग जोटा कि मोस्टली जे स्ट्रीमिंग क्वेश्चन पचारंती सो दे आस्क दिस क्वेश्चन व्हाट इज वाटर मार्किंग ओके फॉर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव दिस इज आल्सो वेरी मच important. So in Apache Spark streaming, a watermarking helps to manage the late arriving data. So basically watermarking कौन पे हमारे help करे? It is used to manage the late arriving data. So data टा तुम्हें lately arrive ହେଇଛି, okay? Because तुम्हें जानना streaming data तुम्हारा केତେବେଳେ ଆସିବ, okay? Sometimes कौन हुए ना data टा late ରେ आसे, data टा late ରେ load हुए कि source ରୁ तुम data को fetch କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ time ଲାଗେ. So तू late arrival data को तुमको माने load କରିବା ପାଇଁ कि हमको माने कौन इम्प्लीमेंट करिया पाई ताकू माने जेतले हम गोटे ऑपरेशन करूचे सपोज गोटे एग्रीगेशंस करूचे ओके हम डाटा लेट अराइव हैला दैट इज कॉल्ड अ लेट अराइविंग डाटा यू कैन सी द एग्जांपल व्हाट इज लेट अराइविंग डाटा देखो एटी इनपुट टाइम स्टैम्प अछि इनपुट स्ट्रीम अछि एंड एटी मु विंडो नै छि केते 10 मिनिट रो जोटा टम्बलिंग विंडो रो टाइम टाटा होछि 10 मिनिट ओके तो वी कैन सी दैट 10:50 रो 10:50 रो 11 तापरे 11 टू 11 10 ओके देन होची 11:10 ରୁ 11:20 राइट तीनटा हमर टम्बलिंग विंडो रहउची बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस लाइक कि देखो एठी कोन अछि 10:55 एटा 10:57 एटा होची इवेंट टाइमिंग देन हमर तबले एटा तो होची 10:55 जतले सरी जाउची 11 ପରେ ଆମେ कोन 11 ର 11 ର टाइम स्टैम्प टा ଆମେ କରିବା କଥା ओके ठीक अछि दैट होची कोन ना हमर तबले डाटा टा लोड हबो 11 टू 11:10 ततबेले कोन हबो ना डाटा टा लोड हबो बट देखो एठी कोन होची यू कैन सी दैट इवेंट टाइम रो 11टा माने होची माने 10 मिनिट्स विंडो ता माने कोन 10:50 ରୁ 11टा भितरे तार विंडोटा रहउची 10 मिनिट तो 10 मिनिट भितरे हम इवेंट टाइम लोड हला केते गोटे 10:55 10:57 ठीक अछि दैट इज फाइन जोटा कि हमरो टाइम फ्रेम भितरे से विंडो भितरे हमरो डाटाटा लोड होउची नेक्स्ट होची कोन ना हमरो नेक्स्ट जेतबेले एई विंडो देखिबो 10 ରୁ 10 11 11 टू 11:10 तो हमरो कोन होची ना गोटे देखिबो डाटाटा लोड होची 10:53 रो एंड दिस इज कॉल्ड एज द लेट अराइविंग डाटा काइना हमें गोटे टाइम फ्रेम ए टाइम रे हमें अलगा डाटा को रिसीव करूचे अलगा टाइम स्टैम्प रो डाटा को रिसीव करूचे सो दैट इज कॉल्ड एज द लेट अराइविंग डाटा ओके काहे ना हमर जहां भी 11 ରୁ 11:10 भितरे जो विंडो रही छी ता भितरे विल ऑलवेज रिसीव तार भितर डाटा 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कि 10 we should not receive the data beyond that माने आ ई विंडो भितरे जहां भी अछि हमें ताटो अलगा डाटा केबे रिसीव करिया कथा नहीं but if we are receiving that will be considered as a late arriving data okay 10:53 तो एटा बुझियला लेट अराइविंग डाटा टा कोन एमती नाइ कि एटा होची रियल टाइम सिनेरियोटा रियल टाइम रे हम केबे माने एमती नाइ कि हम सब बेले गोटे जो टाइम रे हम एक्सपेक्ट करथो डाटाटा से टाइम रे आसीबो बिकॉज इट इज स्ट्रीमिंग डाटा गोटे फाइल टा जनरेट हेबे टाइम लागे मे बी सेटा आज आसी पारे मे बी काली आसी पारे मे बी किछि टाइम रे आसी परिबो दैट डिपेंड्स ओके बुझियला व्हाट इज लेट अराइविंग डाटा ମାନେ ଯୋଉ ୱିଣ୍ଡୋଟା ଦଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ 11 ରୁ 11:10 हम्म ତା ଭିତରେ ଇଭେଣ୍ଟ ଟାଇମ ଯୋଉଟା ସେ ଟାଇମ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଜେନେରେଟ ହେଇଛି ସ୍ପାର୍କ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ରେ ଯୋଉଟା ଜେନେରେଟ ହେଇଛି जनरेट ହେଇଛି ହଁ ହଁ ତ ସେଇ ଡାଟାଟା ଦେଖଉଛି ରାଇଟ୍ ତ ଏଇଟା ହିଷ୍ଟ୍ରିକାଲ ଡାଟା ଦେଖେଇବନି ନା ସେ ନା 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 ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ କିଛି ଅପସନ୍ସ ନାହିଁ ଏ ଡାଟା ଅଲରେଡି ଲୋଡ ହେଇନି ଦେଖ ଟାଇମ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଇଭେଣ୍ଟ ଟାଇମ ଅଛି ଯୋଉଟା दैट इज सोर्स टाइम स्टाम्प ତମର ଡାଟାଟା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ତମ ଡାଟାଟା ଲୋଡ ହଉଛି ଇଟ ସୁଡ ବି ଲାଇକ ଦିସ୍ ओके माने तमरो सपोज फाइल 1 आसिला ओके जा भितर कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 टाइम स्टैम्प ओके ठीक अछि टाइम स्टैम्प बेसिकली तो कॉलम 1 कॉलम 2 रे रही जेतेबेले तमरो फाइल 1 रे तमरो 1 आसिला 2 आसिला हला 3 आसिला एते टाइम स्टैम्प टा सपोज मु करबी कोन 11:01 ओके नेक्स्ट एटा कोन एटा तमरो फाइल 2 आसिला ठीक अछि सेम जिंस मु यदि कॉपी करबी एठी
फाइल 3 कली फाइल 4 कली सपोज एटी किसी चेंजेस आसिला 11 7 आसिला ओके 11 ना एटा होची कोन हमर 10 मिनिट जो अछि ए टाइम स्टैम्प सब सोर्स सहित आसीबो ओके टाइम स्टैम्प हमर सब बेले सोर्स सहित आसीबो ओके तो 11 11 1 11 7 11 9 एटा सब टाइम स्टैम्प सब बेले हमर सोर्स सहित ही आसीबो ओके तापर कोन हबो ना हमर 2 3 4 गोटे टाइम स्टैम्प सहित ही आसला 1 7 9 ओके ठीक अछि तो सेते बेले जब आसिला हमर तापर कोन होउची ना डाटा हमर सेमति लोड होउची एई टाइम हमें कोन हमें सेते बेले एतिकी डाटा गोटे टाइम फ्रेम ऊपर एग्रीगेशंस कले टम्बलिंग विंडो जेमति यूज करथुले एग्रीगेशंस कले से सब बेले एई तीनटा डाटा को ही कंसीडर कला ओके नेक्स्ट विंडो आसी गला हमर समस्या सपोज मु एटा कॉपी करली नेक्स्ट विंडो रे नेक्स्ट एग्रीगेशन हैला सी कोन आसला ना 11 11 आसी गला ओके 11 17 आसी गला बट एठी जदी हमर एथि गोटे आसी जिवो कि सॉरी 11 09 नय कि 08 डाटा एठी लोड हला ओके सपोज 390 5 6 7 ठीक अछि तो एठी जते बेले हमें इच्छा विंडो टाको अप्लाई करिबा एठी जदी हमें ताको ए जो विंडो ए विंडो भीतर जहां भी रिसीव हला हमें जे ताको कैलकुलेट करिबा तो सेथरे कोन होउची ना हमर डाटाटा आसीबो केते बेले तो सेटा सब बेले कोन एटा कंसीडर कर दबो ए एग्रीगेशंस रे से कोन करिवो कि हमर तो एक्चुअल डाटाटा एतिकी रो लोड हेची एबे लोड हेची ओके बट आइडियली ए जो डाटाटा एति बेले लोड हबा कथा माने ए विंडो रे माने ए जो फाइल 7 टा ए जो एठी अछि एटा प्रीवियस विंडो रे लोड हबा कथा बट आइडियली एबे लोड हेची बिकॉज़ एटा गोटे लेट अराइविंग डाटा आइडियली एतिकी 10 मिनिट भीतर से लोड हबा कथा बट सी एते माने 10 मिनिट परे लोड हेची ओके दैट इज कॉल्ड लेट अराइविंग डाटा सो लेट अराइविंग डाटा रे प्रॉब्लम्स कोन होची कि हमरो जेतले हमें गोटे एग्रीगेशंस करूचे ओके किछि गोटे काउंट बार करूचे किछि गोटे सम किछि भी एग्रीगेशंस करूचे तो सेते बेले से कोन करूची कि जो लेट अराइविंग डाटा अछि ताकू सिए माने कोन जो जो विंडो रे सेटा रिसीव होला सेही विंडो रे से कैलकुलेट करूची ओके आइडियली सेटा कोन जो विंडो रे एक्चुअली रिसीव हबा कथा माने इन रियल टाइम जति कि हबा कथा सेठी से कैलकुलेशन से ता ऊपर हबा कथा बट आइडियली से जोठी रिसीव होउची ता ऊपर करूची तो देखो मु आ पर सपोज मु एग्रीगेशंस टा करबी मु एटी कोन करबी कि काउंट सपोज छाड़ो एटी होची केते काउंट एटा अछि एते यार काउंट बाहर करली केते आरसला हमर 3 आसीबो यार भी जदी इवेंट काउंट बाहर करबी एटा भी 3 आसीबो बट आइडियली दिस शुड बी 4 दिस शुड बी 2 होबा कथा काहे कि ना हमर डाटाटा हमें एतिके टाइम भीतर ही कैप्चर करूचे ए डाटाटा हमरो कैप्चर होबा कथा नहे ए डाटाटा कोठी कैप्चर होबा कथा एठी कैप्चर होबा कथा राइट तो ताकू ही कहबा हमें लेट अराइविंग डाटा एंड ताकू हमें केमिति हैंडल करबा दैट इज अ कांसेप्ट कॉल्ड वाटर मार्किंग ये जो लेट अराइविंग डाटा को हमें माने कांसेप्ट को जो हैंडल करूचे बाय यूजिंग लेट वाटर मार्किंग ओके तो ए जिंसटा बुझियला देखो एठी जेतले होउची ए कैलकुलेशंस रे तमे बुझो 1050 ରୁ 11 ଜାଗାରେ ଆମ ଡାଟାଟା ଆସୁଛି 1050 ରୁ 11 ରେ କୋଉ ଡାଟା ଅଛି ଇଭେଣ୍ଟ ଟାଇମ ଏ ଦିଟା ଅଛି ତାର ଟେମ୍ପରେଚର 33 34 ଅଛି 212 213 ଅଛି ତ ଆଭରେଜ କେତେ ହବ 33.5 ଠିକ ଅଛି ଆଭରେଜ ପ୍ରେସର କେତେ ହବ 212.5 ଅଛି ସିମିଲାର ଟୁ दैट 11:10 ରେ ଯୋଉ ଇଭେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଟ୍ରିଗର ହେଲା ସେଠି କଣ ହଉଛି ଆମର ଆଭରେଜ କେତେ ହେଲା ଆମର 32 ହେଇଗଲା ओके एवरेज टेम्परेचर 31 33 এটা ଆମର 32 ହେଇଗଲା देन प्रेशर केते हला एवरेज प्रेशर 216 बट आइडियली दिस इज नॉट द करेक्ट आउटपुट कहीं ना आमे ना विंडो रे नै गेला हम एई विंडो भीतर हमर दीटा डाटा रिसीव हे गेला बट आइडियली 1053 डाटाटा हमर प्रीवियस को बिलोंग करछि नॉट टू दिस 1053 जो विंडोटा अछि सेटा प्रीवियस इवेंट जो विंडो अछि ताको बिलोंग करछि तो ए जो वैल्यूटा 31 33 34 होबा कथा यार वैल्यूटा अराउंड 33 पॉइंट के समथिंग 5 नुए अलगा किछि होबा कथा ओके ठीक अछि सो दैट इज हाउ द ए जो जिंसटा हैंडल होउछि ए जिंसटा जदि नॉर्मली हम टम्बलिंग विंडो रे गोटे अप्लाई करबा से कोन करबो ना डायरेक्टली ए आउटपुट हमको दबो बट आमे जदि वाटर मार्किंग करबा सो दैट ए जो कैलकुलेशंस ता 1053 कैलकुलेशन ता सेटा एठी हबो तो 31 प्लस 33 प्लस 34 डिवाइडेड बाय 3 केते होची हमरो 67 प्लस 31
that is 98/3. Okay, so 32.999 something ଆସୁଛି, ଠିକ ଅଛି। सर अपन जो ए टाइम लिमिट टा दौरान सेटा आगे वाटर मार्किंग से मन सेती टाइम लिमिट भीतर ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ସେ ଟାଇମ ଲିମିଟ ଯୋଉଟା ଦିଆ ହଉଛି ସେଇଟା ହଉଛି ନର୍ମାଲ ଆଗ୍ରିଗେସନ୍ସ ପାଇଁ ଟାଇମ ଲିମିଟ ଦିଆ ହଉଛି, 10 ମିନିଟରେ 20 ମିନିଟରେ ଯାହା ବି ହେଲା ଡାଟା ଆସୁଛି। ବଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଟାଇମ ଲିମିଟ ଦେଇଦେଲେ ସେ ଡାଟା ଅନୁସାରେ ରିସିଭ କରିବ। ଇଭେଣ୍ଟ ଟାଇମ ଗୋଟେ ଅଛି, ସୋର୍ସ ଟାଇମ ଗୋଟେ ଅଛି। ଇଭେଣ୍ଟ ଟାଇମ ଟା ତମର 10 ମିନିଟ, ଏଇ ଟାଇମ ଫ୍ରେମ ଭିତରେ ଯେତିକିଟା ଇଭେଣ୍ଟ ରିସିଭ ହେଇଛି ସେଇ ଇଭେଣ୍ଟ ଭିତରେ ହିଁ ଆମର ଆଗ୍ରିଗେସନ୍ସ କରିବାର ଅଛି। ଓକେ, बट वाटर मार्किंग होची कौन, वाटर मार्किंग होची हमर तो वाटर मार्किंग दबा 10 मिनिट माने केते गोटे टाइम दउछे, माने वाटर मार्किंग देखो कौन लिखी इन अपाचे स्पार्क स्ट्रक्चर ई वाटर मार्किंग हेल्प मैनेज लेट अराइविंग डेटा by providing a threshold for how much data can be delayed before it considered late and discarded. Okay, so basically आमे कहूचे कि आमे एमिति टाइम दबा कि ताको केते टाइम परे सेटा लेट अराइविंग बोली कंसीडर हबो। सपोज मु लेट अराइविंग डेटा देली 10 मिनिट, दैट मीन्स कौन मु सबल ट्राई करी कि जो रिसीव टाइम रो 10:53 अछि इवेंट टाइमिंग, से 11:03 जाए वेट करिवो। 10 मिनिट यदि मु वाटर मार्किंग देली से 11:03 जाए वेट करिवो। यदि 11:03 भितर यदि ए डाटाटा रिसीव हैला देन वी कैन से दैट इट इज नॉट अ लेट अराइविंग डेटा, एटा कंसीडर हबो। ओके, यदि मु कहबी 20 मिनिट्स देली दैट मीन्स कौन से सबले 11:13 माने एई जो ई टाइम रु जते इवेंट टाइम जते आसिला ताठू 10 मिनिट जाए से कंसीडर करिवो जे 10 मिनिट भितर से डाटाटा रिसीव हेछि, देन ए डाटाटा एई विंडो रे कैलकुलेट हबो, नहले से एई विंडो रे कैलकुलेट हबो। दैट इज कॉल्ड अ लेट अराइविंग डेटा। सो वाटर मार्किंग रो गोटे कांसेप्ट रहउछि, एटा वाटर मार्किंग पड़े होला। हां, ओके, एठी हमें दउछे df डॉट वाटर विथ वाटर मार्क इवेंट टाइम स्टैम्प 10 मिनिट्स। ओके, ता ऊपर हमें ग्रुप बाय करूछे, काना ग्रुप बाय कोन विंडो टम्बलिंग विंडो ऊपर करिया, बट बिफोर दैट you have to apply the water marking. Okay, before that we have to apply the water marking. Okay, that is a dot average ଆମେ ତ ଯାହା ବାହାର କରୁଛେ that is fine, but water marking ଟା 10 ମିନିଟ ଦଉଛେ। 10 ମିନିଟ ଦେଲେ କଣ ହଉଛି ନା, ଯଦି ଆମର 10 ମିନିଟ ଭିତରେ ଡାଟାଟା ଲେଟ୍ ଆରାଇଭିଂ ଡାଟା ହଉ କି ଯାହା ହଉ, ଯଦି 10 ମିନିଟ ଭିତରେ ସେଟା ରିସିଭ ହେଇଛି then that will be considered as a ଯୋଉ ଡାଟା ଭିତରେ ରିସିଭ ହବା କଥା ସେଠି ସେ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ ହବ। ଯଦି 10 ମିନିଟ ପରେ ହେଇଛି ଦେନ୍ ଇଏ କଣ କରିବ କି ଯୋଉ ୱିଣ୍ଡୋ ରିସିଭ ହେଇଛି ସେଇ ୱିଣ୍ଡୋରେ ତାର ଭ୍ୟାଲୁଟା କ୍ୟାଲକୁଲେଟ ହବ। दैट इज व्हाई माने आइडियली एटा जो 10:53 रे रिसीव ହେଇଛି it should be received at this point, but because of some technical failure or something एटा हमर लेट रे रिसीव हैला। सो लेट अराइवल जो डाटा अछि सेटा को हम प्रोसेस केमति करबा, माने तार हम जदी एठी प्रोसेस कर देले तो हमर कैलकुलेशन टा डिफरेंट हे जिवो ना, माने एग्रीगेशन वैल्यू टा डिफरेंट हे जिवो। तो आइडियली दिस शुड बी कैलकुलेटेड इनसाइड दिस विंडो, ए विंडो रे हमर कैलकुलेट होबा कथा। ओके, तो सेति पे हमें यूज करछु विथ वाटर मार्किंग। सर हां, कॉन्सेप्ट टा बुझिला सर, बट लास्ट को जोड़ा होची माने जदि आपण गोटे थ्रेशोल्ड देइथिबे, लेट्स से मु थ्रेशोल्ड टा देइ छेडे 10:55 दिया अछि सर। हां, हम्म 11:5 दिया अछि सर थ्रेशोल्ड टा। हम्म हम्म बट सेटा कोन होची अराइवल होची 10:53 को अराइव इवेंट टाइम अछि ना सर सेडे। हाँ, तो देन सेटा थ्रेशोल्ड भितर ही अछि, तो किसी प्रॉब्लम माने से लेट अराइवल तो डाटा अछि हम सेडे। लेटर बेले 10:05 थ्रेशोल्ड भितर केमती हला सेटा माने 10 मिनिट माने जेबे जो इवेंट जति की रिसीव हेची यार इवेंट टाइम टा केते 10:53, तो 10:53 माने से 10:53 ठू से 10 मिनिट जे वेट करिवो। ओके, से जो टाइम फ्रेम बाहर करिवो कि करंट टाइम रु ये टाइम टा केते अछि, माने 10:53 अछि प्लस 10 मिनिट्स केते हला 11:03। so 11:03 जाए जदी डाटा रिसीव हेई गला देन दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ सर वाटर मार्किंग। ये जो थ्रेशोल्ड टा एडा में सोर्स रो इवेंट टाइम स्टैम्प देबा किंबा मतलब जोड़ा करंट टाइम अछि सेडा को हम धरि कि थ्रेशोल्ड देबा विंडो हाँ, रो थ्रेश विंडो कोडे फंक्शन, देबो हाँ, सर। सेटा बेसिकली सेटा होची सोर्स रु जति कि जो टाइम रे रिसीव होची मु भाबी कि नाही मते 20 मिनिट्स भीतर डाटा रिसीव हेई जिवो। ओके, तो से कोन करे प्लस 20 मिनिट्स ऐड कर देला, तो 20 मिनिट्स भीतर जति कि डाटा लोड हैला सेटा से कंसीडर करिवो प्रीवियस रे।
ଯଦି ଆମେ 10 ମିନିଟ୍ସ ଦଉଛେ ମୋଷ୍ଟଲି ଆମେ କଣ କରିବା 10 ମିନିଟ୍ସ ଯଦି ଦଉଛେ ତ 10 ମିନିଟ୍ସ ଡାଟା ରଖିବା କି 10 ମିନିଟ୍ ଡାଟା ଭିତରେ ଯେତିକି ରିସିଭ୍ ହେଲା that will be considered so basically ଏଟା ଟାଇମ ମାନେ କଣ ଏଟା ବିଜନେସ କେସ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କି ଆମେ କେତେ ଦଉଛେ ବଟ୍ ସବୁବେଳେ ଏଟା ଇଭେଣ୍ଟ ଟାଇମ ଏଇ ଯୋଉ ଟାଇମ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ୟା ଉପରେ ଓକେ ଏଇ ଯୋଉ ଟାଇମରେ ସେଟା ରିସିଭ୍ ହେଇଛି ସେଇଟା ପ୍ଲସ୍ 10 ମିନିଟ୍ ନଟ୍ କି ଆମର 11ଟାରୁ 11:10 ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ସାର୍ ମାନେ ଆମେ 10:50ରୁ 11ଟା ଗୋଟେ ଟାଇମ ଲିମିଟ ଦେଇଛେ, ହୁଁ ହୁଁ ଯଦି ସେତିକି ଭିତରେ କିଛି ବି ଡାଟା ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 10:57ର କି ଡାଟା କି 10:56ର ଡାଟାଟା ଯଦି ଲୋଡ ହେଲାନି ତ ହୁଁ ତା ପାଇଁ ଥ୍ରେଶୋଲ୍ଡ 10 ମିନିଟ୍ ଦେଇଛେ ଯୋଉ ହଁ ସେ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଲୋଡ ଯଦି ନ ହେଲା ଦେନ୍ ସେ ଆଉ ଲୋଡ ହବନି ସାର୍। ନାଇଁ ଲୋଡ ହବ ବଟ୍ ଏଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ ହବନି ଏଟା ସେ ଓକେ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ ହବ ଏଇ ୱିଣ୍ଡୋରେ ନଟ୍ କି ଏଇ ୱିଣ୍ଡୋରେ ଓକେ। ଓକେ ସାର୍। ଯୋଉ ଆଗ୍ରିଗେସନ ଟା ଯେହେତୁ 10:53 ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟମ୍ବଲିଂ ୱିଣ୍ଡୋ ୟୁଜ କରୁଛେ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସେ 10:50ରୁ 11ଟା ଭିତରେ ଯାହା ବି ଅଛି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରିଗେସନ କରିକି ତମର ଭ୍ୟାଲୁ ଟା କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରୁଛି ଦେନ୍ 11ଟାରୁ 11:10 ଭିତରେ ଡାଟା ଉପରେ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରୁଛି ଦେନ୍ 11:20 ସୋ ଏଭ୍ରି 10 ମିନିଟ୍ରେ ଆମର ରିଫ୍ରେଶ ହଉଛି। ତମେ ତ ନର୍ମାଲି ଦେଖ ମାନେ ସପୋଜ ଗୋଟେ ରିଫ୍ରେଶ ଭୋଟିଂ କାଉଣ୍ଟ ହଉ କି ତମର କିଛି ବି ଭ୍ୟାଲୁଜ ହଉ ଯୋଉଗୁଡାକ ଲାଇଭ ଦେଖାଏ ସେତେବେଳେ ତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ ୱିଣ୍ଡୋଜ ରେ ଗୋଟେ ଥାଏ କି ଏଭ୍ରି 5 ମିନିଟ୍ସ ଗୋଟେ ରିଫ୍ରେଶ ହଉଛି ଏଭ୍ରି 2 ମିନିଟ୍ ଯଦି ନହେଲେ ଏଭ୍ରି ମିନିଟ୍ ବି ରିଫ୍ରେଶ ହେଇପାରିବ ଓକେ। ସେ ରିଫ୍ରେଶ ହଉଛି ସପୋଜ କଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ଟାଇମ ରେ ହଉଛି କି ଆମର ପ୍ରିଭିୟସ ଟାଇମ ଷ୍ଟାମ୍ପ ରେ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିଲେ ହେଇକି ଗଲା ତ ସେ କଣ କରିବ ପ୍ରିଭିୟସ ଟାଇମ ଷ୍ଟାମ୍ପ ରେ ତମକୁ ଏଟା ଲୋଡ ହବ ଇଟ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ଏବେ ଯେଟା ସେଟା କି ନାହିଁ ଏମିତି ନାହିଁ କି ଏଟା ଏବେ ଲୋଡ ହବ ରାଇଟ୍। ତ ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ନା ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ କେମିତି କରିବା ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ୱାଟର ମାର୍କିଂ ମିନ୍ସ ସେ କଣ କରିବ କି ଗୋଟେ ଟାଇମ ୱିଣ୍ଡୋ ଦବା ତ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲେଟ୍ ଆରାଇଭାଲ ଡାଟା ଆସୁଛି ତ ତାକୁ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା କି ସେ କେତେ ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ରେ ପ୍ରୋସେସ ହଉଛି ମାନେ ଇଭେଣ୍ଟ ଟାଇମ ମାଇନସ୍ କରେଣ୍ଟ ଟାଇମ ସରି କରେଣ୍ଟ ଟାଇମଟା ମାଇନସ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଟାଇମ ତା ଯଦି 10 ମିନିଟ୍ରୁ ସେ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଛି ଦେନ୍ ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ପ୍ରୋସେସ ୱିଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲିମିଟ୍ ସେଟା ଏଠି ପ୍ରୋସେସ ହବା ଦରକାର। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ହେଲା ମାନେ 10 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଗଲା যেটা ଯୋଉ ଇଭେଣ୍ଟରେ ରିସିଭ୍ ହବା କଥା ସେଇ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସେଟା କ୍ୟାଲକୁଲେଟ ହବ ଓକେ। So that is the concept of watermarking. तो बुझिएला एटा watermarking ସାର୍ Yes, ୱାଟର sir. ମାର୍କିଂ ଆମେ କରିଦେଲେ ସାର୍ ସେ ହୁଁ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପ କୋଉଠି ବି ହଉଛି ଲେଟ୍ ଏରାଇଭେଲ୍ ସେ ୱାଟର ମାର୍କିଂ ହିସାବରେ ସେ ଯୋଉ ଟାଇମ୍ରେ ହବା କଥା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଏଗ୍ରିଗେସନଟା କରିଦେବ ସାର୍। करेक्ट एंड ए टाइम स्टैम्प भीतर हवा दरकार 10 मिनिट्स ओके एथे ଠିକ୍ ଅଛି एथे जति टाइम दबो सेतिकी हवा दरकार जदि सपोज एटा कोन हेता हम 10 मिनिट देई थांती बट एटा अराइव हला सपोज 11:10 कि 11:15 रे तर एटा एटा तमरो से ई विंडो भितरे कैलकुलेट हबनी एटा जो विंडो रिसीव हेजी से विंडो रे कैलकुलेट हबो ओके ऑल नहले सेटा डिस्कार्ड हे जिवो ओके एटा माने इन्वॉल्व भी हबनी सेटा माने इंक्लूड हबनी काना जेतो अलगा भी हला सेटा हमरो कोन सेटा डिफरेंट रिजल्ट आसीबो ना तो इट विल बी डिस्कार्डेड। सर ଓକେ ସାର୍। क्वेश्चन यहाँ पर को माने ଆମର ଅଲରେଡି 10:50 ରୁ 11 ଯୋଉ ଟାଇମ ଟା ଅଛି ନା sir, ସେ ଯୋଉ ରିଜଲ୍ଟ ଟେବଲ ଟା ଅଛି ସେଟା ଅଲରେଡି ତ ସେଟା କ୍ରିଏଟ ହେଇଯାଇଥିବ ହୁଁ ରିଜଲ୍ଟ ଟା। ତ ଏଇଟା ଏବେ ହୁଁ ନେକ୍ସଟ ଡାଟା ଯୋଉଟା ଆସେ ହୁଁ ନେକ୍ସଟ ଫାଇଲ ରେ ଯୋଉଟା ଆସିବ ହୁଁ ନେକ୍ସଟ ହୁଁ ଇଭେଣ୍ଟ ରେ ଯୋଉଟା ଆସିବ 10:53 ଡାଟାଟା ହୁଁ ସେଟା ଅଲରେଡି ହେଇଯାଇଛି ନା sir, ରିଜଲ୍ଟ ଡାଟାଟା 10:50 ରୁ 11 ଅଲରେଡି ସେଟା ହେଇଯାଇଛି, କ୍ରିଏଟ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏ ହୁଁ ନେକ୍ସଟ ଫାଇଲ ରୁ କେମିତି ସେଇଠିକୁ ଯିବ sir? ହଁ ସେଇଟା ତମ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ନା ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଟା ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଚାଲିଛି ସିଏ ତ ଯୋଉ ୱିଣ୍ଡୋରେ ହବା କଥା ସେଇ ୱିଣ୍ଡୋରେ ସେଟା କ୍ୟାଲକୁଲେଟ ହେଇଯିବ। ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଡାଟାରେ ବ୍ୟାଚ୍ ଡାଟାରେ କଣ ଫିକ୍ସ ହଉଥିଲା ବଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଡାଟାରେ ନା sir, ମୋ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ମାନେ 10:50 ରୁ 11 sir, 10:50 ରୁ 11 ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ଥିଲା, ତାର ହଁ ତାପରେ ଏଗ୍ରିଗେସନ କରିଦେଲା, କରିକି ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି sir। ଓକେ, ହୁଁ ହୁଁ ଦେନ୍ ଏବେ 11:10 ରୁ ଇଭେଣ୍ଟ ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା sir, 11 ହୁଁ ରୁ 11:10 ହେଲେ ହୁଁ ହୁଁ 11 ରୁ 11:10 ଭିତରେ ଆମ କଣ ଲେଟ୍ ଆରାଇଭାଲ ଡାଟା ଗୋଟେ ଆସିଲା, ହୁଁ 10:53 ର ହୁଁ ଡାଟା ଆସିଲା। ହୁଁ ତବେ ଏଇ ଡାଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ମାନେ ତା ପୂର୍ବ ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା, ତା ପୂର୍ବ ଯୋଉ ରିଜଲ୍ଟ ତା ପୂର୍ବ ଯୋଉ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଭିତରେ ଯାଇକି ସେ ପଳେଇବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଆପଣ ହଁ ହଁ କହୁଥିଲେ। ହୁଁ ତ ଏଇଟା କେମିତି ଯିବ ସାର୍? ତା ପୂର୍ବ ଅଲରେଡି ସେ ତ ରିଜଲ୍ଟ ଦେଇ ଦେଇଛି ନା ସାର୍। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଟା ଅପଡେଟ୍ ହେଇଯିବ ନା ସେଟା ଅପଡେଟ୍ ହେଇଯିବ ୱାଟର ମାର୍କିଂ କଣ ହଉଛି ସେଟା ଅପଡେଟ୍ ହେଇଯିବ
बट सर हमें एटा जेतବେଳେ ଆମେ ग्रुप बाय କରୁଛୁ इवेंट ଆମେ ନିଜେ सिंटैक्स लेखि ନିଜେ मैनुअली रन କରୁଛୁ ना सर सेटा केमि अपडेट हो? ସେଟା ଦେଖ ସେଟା ଯେତେବେଳେ ତମେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ରେ କରୁଛ, ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଟା ସବୁବେଳେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ସୋର୍ସ ଉପରେ। ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଟା ତମର ସବୁବେଳେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ସୋର୍ସ ଉପରେ। ସପୋଜ ଏଟା ତମେ ଦେଖଉନି ଏବେ, ବଟ୍ ଆଇଡିଆଲି ରିଅଲ ଟାଇମ ରେ ତମେ ଦେଖିବ ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ମାନେ କଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆସୁଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ରନ୍ ହଉଛି, ତମେ ଯାହା ବି ଅପଡେଟ ସୋର୍ସ ରେ ହବ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ମାନେ ଯାହା ବି ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଡାଟା ଫ୍ରେମ୍ ଉପରେ ତମେ ଯାହା ବି ୟୁଜ କରୁଛ ସେଟା ଅପଡେଟ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ସେଟା ହଉଛି ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ର କନସେପ୍ଟ। ओके, तो स्ट्रीमिंग रे कौन होची ना, तबे सोर्स रे जहाँ चेंजेस कल सी ऑटोमेटिकली एथे रिफ्लेक्ट हे जिवो। तमे जोटा को सेटा बैच डेटा रे हबो। बैच डेटा रे कोन जहाँ फिक्स करछो सेटा फिक्स रहला। ओके, किंतु एथरे कोन होची ना, तमे सपोज सोर्स से सपोज किछि नवा फाइल आसिला, ओके से सोर्स इमीडिएटली अपडेट हे जिवो। कि तमर नवा किछि गोटे चेंजेस कल, सपोज मु कोन करली कि df डॉट रीड स्ट्रीम कले डिस्प्ले कर देली, ता सहित df डॉट मु गोटे विथ कॉलम यूज कर देली कि df टॉप एग्रीगेशन किछि भी गोटे करली, तो से ऑटोमेटिकली यदि सोर्स से किछि चेंजेस हला से ऑटोमेटिकली सब्सिक्वेंट रे भी चेंज हे जिवो। ओके, एटा किछि एमती किछि फिक्स नाही, कारण जेहेतु स्ट्रीमिंग रे चलछि कंटीन्यूअस फ्लो, एटा स्टॉप होने स्ट्रीमिंग कंटीन्यूअस फ्लो रे चलछि, सेटा अपडेट हे जिवो। ओके, तो स्ट्रीमिंग डेटा रे एटा सब पॉसिबल। ना स्ट्रीमिंग पूरा चलछि माने एटार स्टॉप नाही, देयर इज नो स्टॉप, एटा स्ट्रीमिंग। ओके सर, माने जिन हम ऑटो लोडिंग रे रीड स्ट्रीम कोलाडू फाइल रे नुआ नुआ फाइल किछ आसुला नुआ सीएसवी आसु से ऑटोमेटिकली से डीएफ को से असाइन ट्वीट करिकरी करूଥିଲା असाइन କରୁଥିଲା हाँ and तो ସେଟା सेही यूज प्रकार एडे କରୁଥିଲା। भी हाँ तो हाँ सेही हाँ, प्रकार एडे भी काम आस स्ट्रीमिंग ର ସେଟା ହଉଛି କନସେପ୍ଟ କି ଅଟୋମେଟିକାଲି ଯାହା ବି ଲୋଡ ହେଲା ଯାହା ବି ଚେଞ୍जेस ହେଲା ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଫେଚ୍ କରିଦବ। ओके ଓକେ, गॉट ତମେ ସପୋଜ ଗୋଟେ ଆଣୁଛ ସିଲଭର ଲେୟାର ଆଣୁଛ, ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଲେୟାର ଉପରେ ମାନେ ସେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଡାଟା ଫ୍ରେମ୍ ଉପରେ କିଛି ବି ଚେଞ୍जेस କରୁଛ, ତମେ ସପୋଜ 3-4ଟା ଲାଇନ ଲେଖିଲ, ଡିଏଫ ଡିସପ୍ଲେ ଲେଖିଲ, ୱିଥ କଲମ ଲେଖିଲ, ଫିଲ୍ଟର ଲେଖିଲ, तो सी कौन करिवो ना ऑटोमेटिकली जेथर फाइलटा लोड हबो ऑटोमेटिकली तुम डाटाटा तुमको डिस्प्ले करि जिवो रिफ्रेश हेकी। तुमको किछि रन ही करिया पड़िबोनी, किछि देखि तुमको खाली डाटाटा मॉनिटर करिया पड़िबो। स्ट्रीमिंग माने तुम वंस कोडटा लेखिलो यू हैव टू ओनली मॉनिटर कि डाटाटा लोड होउची प्रॉपर्ली होउची आस्ति किछि नै। आ सब बेले तुम चेंजेस देखियो, डाटाटा लाइव चेंजेस जोडा को देखंती स्ट्रीमिंग केमती माने चेंजेस एवरी सेकंड रे सेमती सेई टाइप रे तुम लाइव चेंजेस देखिबो कि एति चेंजेस हला, फाइल अपेंड हे गला, डाटा हला, एतिन हे गला। तो ऑल दिस थिंग्स यू कैन सी। ओके, सेति पे एटा हो स्ट्रीमिंग रा कांसेप्ट कि ऑलरेडी लोड हे चोटा एटा। ओके, तो এই ওয়াটার মার্কিং টা ସମସ୍ତେ ପଚାରନ୍ତି ମାନେ ବିକଜ ଏଇଟା ହଉଛି କେମିତି ଲେଟ୍ ଆରାଇଭାଲ କାହିଁକି ହୁଏ, ବିକଜ ଏଟା ରିଅଲ ଟାଇମ ସିନାରିଓ। ତମ ତ ଗୋଟେ ଡାଟାଟା ଫାଇଲଟା ଆସୁଛି, ଏମିତି ନାହିଁ କି ସବୁବେଳେ ଫିକ୍ସ ଟାଇମ ରେ ଆସିବ। ଓକେ, ବିକଜ ରିଅଲ ଟାଇମ ରେ କିଛି ମାନେ ସବୁବେଳେ ଲେଟ ରେ ଆସେ। ଓକେ, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ଫିକ୍ସ ଜିନିଷ, ତମର ଯୋଉ ଡାଟାଟା ଆସିବା କଥା ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଅ ପସିବିଲିଟି ଦ୍ୟାଟ ସେ ଲେଟ ରେ ଆସିବ। ବଟ୍ ଆଇଡିଆଲି ମତେ ଯଦି ସେମ୍ ୱିଣ୍ଡୋରେ ସେଟାକୁ ଆଗ୍ରିଗେଟ କରିବାର ଅଛି ଦେନ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ गिव द वाटर मार्किंग टाइमिंग df एग्जैक्टली डॉट सर। वाटर मार्क। ओके, सर सर टिके इमेज टा काढ सर। सर एडी 10:50 ରୁ 11 ରେ वाटर मार्क देले 10 मिनिट सर, जो जदी 11:10 भितरे से 10:53 ର डाटाटा आसिला देन से एक्सेप्ट करिवो सर ए भितरे। ନାଇଁ एक्सेप्ट से कहबोनी, से देखिबो कि टाइमिंग टा केतेବେଳେ ଆସୁଛି। ओके, ई टाइमिंग रे से सबले चेक करिवो कि तार विंडो टाइम टा केते आସୁଛି। ओके, नहीं सर माने मु कहरो वाटर मार्क टा जो नहीं सर, हम्म एबे आपण 10:50 ରୁ 11 रे देले, आपण हम्म चाहउछन्ती वाटर मार्क 10 मिनिट्स देबे, माने कोन कि जदी 11 ପରେ ଆଉ 10 ମିନିट्स ମୁଁ ୱେଟ୍ କରିବି, ଯଦି ଏ ଭିତରେ କିଛି डाटा ଆସିଲା ଦେନ୍ ମୁଁ एक्सेप्ट କରିବି, ସେଇଟା ଆନ सर। से 10 मिनिट बा सेटा हां, सेटा भितर किछि डाटा जो भी आसिला से इवेंट टाइम ऊपर डिपेंड करे। ओके, एई भितर डाटा आसिला, एई भितर डाटा आसिला, बट इवेंट टाइम जेबे रिसीव हेइछि, ओके एटा ହୁଁ तो टाइम स्टैम्प अछि, इवेंट टाइम आ जो एई जो विंडो टाइम ताको डिफरेंस करिबा। एटा यदि 10 रु भितर रहउछि देन इट ହୁଁ विल बी कंसीडर्ड हियर, यदि अधिका रहउछि इट विल बी डिस्कार्डेड। ଯଦି 11:10 ପରେ ଆସିଲା सर ଦେନ୍ एक्सेप्ट ହବନି। 11:10 ପରେ ନୁହେଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ସେଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଟାଇମ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଅଛି ନା, ଏଇଟା ୱିଣ୍ଡୋ ଟ୍ରିଗର ହେଲା, ତମର ଏଇ ଟାଇମ ଆସିଲା, ତ ଏଇଟା କଣ ହଉଛି, ଏଇଟା 10:53 ହଉଛି, ତ ସିଏ ଚେକ୍ କରିବ କି ତମର ଏଇଟା ଏଇଟା କେବେ ରିସିଭ ହେଇଛି, ମାନେ ଆର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇମ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଥିବ। ବେସିକାଲି ଇନସର୍ଟ ଟାଇମ, ଏଇଟା ଇଭେଣ୍ଟ ଟାଇମ ଷ୍ଟାମ୍ପ, ଇଭେଣ୍ଟରେ ଇନସର୍ଟ ହେଲା ସେଇ ଟାଇମରେ। ଓକେ, ବଟ୍ ସେ କଣ କାଲକୁଲେଟ କରିବ କି ଏଇଟା କେତେବେଳେ ରିସିଭ ହେଇଛି, ସେଇଟା ସେ ଟାଇମ ଓକେ ଉପରେ सर, ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ହଁ,
ओके सेबुटू से टाइम को डिफरेंस करियो जदी 10 मिनिट्स होची देन एक्सेप्ट करिवो नहले एटा डिस्कार्डेड हो जिवो ओके ओके गॉट इट सेति पय हमकु विंडोटा प्रॉपर्ली सिलेक्ट करिया पड़छ माने हाउ लेट वी कैन एक्सपेक्ट आवर डेटा तो हमर लेट हाँ घंटे भितर आसी पारिबो हम वेट करबा कि केते लेट रे आसी पारे माने मैक्सिमम केते लेट हे पारिबो 10 मिनिट्स 20 मिनिट्स 30 मिनिट्स बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू गिव दिस वाटरमार्क ओके so this is the concept of watermarking टा बहुत जगह रे पचारନ୍ତି it's a late arrival data process करिया पे यूज हुए ओके एंड watermarking जते दबा सेतिकी टाइम भितर जे डाटा रिसीव हैला देन वी कैन कंसीडर इट एज अ watermark then a write and streaming data okay df dot write stream format delta option check point location basically हमें एटा तो देखि छै हमें केमिति हमें ऑप्शन दउचे चेक पॉइंटिंग कोन पे यूज करछे चेक पॉइंटिंग इज ओनली फॉर keep track of a file load if file has already been loaded it will skip it okay काहे कि ना देखो एटा भी गोटे ऑप्टिमाइजेशन थिंग अननेसेसरी हमें गोटे फाइल को लोड करिया जदि गोटे फाइल टा ऑलरेडी लोड हे साइछ रियल टाइम रे कोन हुए ना रियल टाइम रे कोन हुए मोस्टली फाइल गुडा जब रिसीव हुए एटा फाइल तुम फॉर्मेट देखिवो फाइल रो फॉर्मेट गुडा सब टाइम स्टैम्प रे आसे माने नॉट टाइम स्टैम्प बेसिकली टाइम रे सपोज आज गोटे फाइल टा रिसीव हिची ओके तो सेटा सबले आसीबो कोन 2025 7 8 लाइक दैट ए फॉर्मेट रे हमरो रिसीव तो सेई टाइम स्टैम्प सहित आसे सो दैट कोन सबले फाइल रो नेमिंग टा और फाइल रो जो येटा चेंजेस हे जाय काइना ईयर मंथ वन वाई वाई एम एम डी फॉर्मेट रे तो आसीबो सो डेफिनेटली सेटा चेंज हे जिवो ओके सो दैट इज हाउ द प्रोसेस वर्क्स एंड चेक पॉइंटिंग हमर काम करे so check pointing is a fault tolerant এটা বেশি মেনশন করেছি that mechanism stores the intermediate state of computation added data from on a double storage system hdb allows the spark to recover from failures restart the job from a unknown state okay okay এটা ବି ସେ କରେ ବେସିକାଲି ଆମେ ସେଟା ସବୁବେଳେ ଚେକ୍ କରୁ କି ସେ ଫାଇଲ ଟା ଲୋଡ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଓକେ ସପୋଜ ଗୋଟେ ଫାଇଲ ଟା ଠିକ ଅଛି ଲୋଡ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଚେକ୍ କରିବ କି ହଁ ଦିସ୍ ଫାଇଲ ହାଜ ନଟ୍ ବିନ୍ लोडेड ओके मैंने से फाइल टा लोड ହେଇନି टारगेट टेबल को सो ये लोडेड ହେଇ ଯାଇଛି देन विल नॉट प्रोसेस दैट फाइल अगेन बट सपोज किछि गोटे मिडिल रे रहि गला गोटे तो से कोन करिवो ना सेही स्टेट रो से स्टार्ट करी ताको लोड करिवो फर्स्ट ओके ठीक अछि तो दैट इज कॉल्ड एज चेक पॉइंटिंग सर आकर ठीक है बोलो। ओके तो चेक पॉइंटिंग गोटे होची कोन गोटे फॉल्ट टॉलरेंस मैकेनिज्म जोटा कि हमर कोन होचे जेमति कहितली सपोज गोटे फाइल टा लोड ହେଇची वी कैन चेक कीप अ ट्रैक ऑफ दैट फाइल नेम को फाइल नेम टा हमर ओके सो फाइल नेम टा से फाइल नेम टा ऑलरेडी लोड हे जाइची ओके फाइल नेम टा ऑलरेडी हमर लोड हे जाइची देन वी कैन कंसीडर दैट एज अ लाइक फाइल टा लोड हे जाइची देन सेही नेम रो जदी अलगा किछि फाइल आसिला सो इट विल नॉट लेट इट लोड काहे कि ना बिकॉज़ से फाइल टा ऑलरेडी लोड हे जाइची बट इन केस लाइक से फाइल टा लोड हेनी माने मिडिल रे रहि जाइची हमें कोन से फाइल टा ऑलरेडी रीच हे जाइची बट जदि हमें ब्रोज लेयर हो कि सिल्वर लेयर हमें प्रोसेस करिने तो से केसेस रे कोन होबो ना से तो माने नेक्स्ट टाइम जतले से फाइल टा अराइव होबो हमें सेटा सबले एक्सपेक्ट करबो कि जोटा फेल्ड स्टेट अछि कि इंटरमीडिएट स्टेट रे अछि ताको से सेटा प्रोसेस करिया पे ओके तो चेक पॉइंटिंग इज ओनली एमती न थाए कि डाटा चेक हेडा गोटा स्टेटस थाए कि को डाटा रे हमें चेक करबा ओके तो बेसिकली एटी कोन कहूची कि इट रिकवर्स फ्रॉम द फेल्योर एंड रिस्टार्ट द जॉब फ्रॉम द नॉन स्टेट सपोज यदि फाइल टा किछि लोड हेनी प्रॉपर्ली फाइल टा रिसीव हे जाइछि बट एटा प्रॉपर्ली लोड हेनी बिकॉज़ ऑफ इट हेडा गोटा फेल्ड स्टेट रे पळेला कि करप्ट हे गेला किछि भी हे गेला डाटा टा स्टेटस टा देन से सेही स्टेट रो सेटा सब रिस्टार्ट करिवो फाइल को लोड करिया पे जेतो सेटा माने कोन फेल्योर स्टेट रे अछि यदि फाइल टा लोड सक्सेसफुल हे जाइछि देन इट विल नॉट सेही फाइल नेम को आउ थरे से लोड करिवोनी यदि फाइल टा लोड हेनी कि करप्ट हे जाइछि कि फेल्योर हे जाइछि देन से केसेस रे कोन होबो ना कि आउ थरे रिस्टार्ट करिवो सेम स्टेट ओके सो दैट इज द कांसेप्ट ऑफ चेक पॉइंटिंग एंड चेक पॉइंटिंग इज आल्सो ए ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक काहे कि ना एटा अननेसेसरी फाइल लोड करेनी इफ फेल same file is being received repeatedly then it will not load the same file okay it will always change the file so basically এটা কোন কোची fault tolerance prevent the data loss incorrect results during the failure suppose ଆମେ କହୁଛେ ଡାଟାଟା ଲୋଡ ହବ suppose ଆମର 10ଟା ରେକର୍ଡ ଅଛି ବଟ 5ଟା ରେକର୍ଡ ପରେ ଡାଟାଟା ଫେଲ ହେଇଗଲା इट्स नॉट लाइक कि 5टा ରେକର୍ଡ ଲୋଡ ହବ ଆଉ 5ଟା ରେକର୍ଡ ରହିଯିବ नो
एमती हबनी केबे से कौन करिवो ना आइदर जदि जो भी फेल हेगला सेठी स्टॉप कर दबो अगेन नेक्स्ट टाइम तुम जतले रन करिवो फेल हेगला स्टॉप हेगला नेक्स्ट टाइम जतले रन करिवो से सेही 10 टा रेकॉर्ड आउ थरे रिप्रोसेस करिया को ट्राई करिवो एंड रिप्रोसेस करिवो ओके सो दैट इज द कांसेप्ट ऑफ चेक पॉइंटिंग चेक पॉइंटिंग कौन करे ना प्रिवेंट करे डाटा को लॉस जो हेची डाटा लॉस को प्रिवेंट करे से सब ओके then reduce memory footprint breaking the lineage can reduce memory usage especially iterative algorithms okay reduce memory footprint माने unnecessary जेतले फाइल टा आछी repetitive फाइल एटा ताको प्रोसेस करेनी improved performance in certain scenarios check pointing can improve the performance by reducing the need of recompute entire part of the job okay so it improves the performance improve performance कौन करे कि improve performance reduce the need of recomputing माने आउथरे रिकम्प्यूट आउथरे सेम फाइल को रिकम्प्यूटिंग गोडा सब करे ने तो improve performance ठीक है so these are the benefits of check pointing this is also one kind of interview questions why you need to check do माने why you need check pointing in the streaming data नॉले उल्टा माने रिवर्स कैसे पचरी परंती like how you are going to use how you are going to implement fault tolerance in Spark okay ठीक है एटा बुझियला चेक पॉइंटिंग ता समस्तंकर yes sir yes sir ओके तो चेक पॉइंटिंग इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट एट सब गोटे फाइल ट्रैक रखे whether फाइल टा लोड माने whether that is loaded successfully or whether that is loaded माने partially loaded कि half loaded किछि भी हिची partially load हेले भी सेटा हबनी काहे कि ना हाफ रेड 10 टा रेकॉर्ड अछि यदि 5 टा रेकॉर्ड लोड हला 6 रेकॉर्ड टा फेल हे गेला से कंप्लीटली फेल हे इट्स नॉट लाइक कि 5 टा रेकॉर्ड हमर टारगेट को लोड हे जिवो इट्स नॉट लाइक दैट तो नेक्स्ट रन रे कोन हबो ना से 10 टा रेकॉर्ड को पुणी आउ थरे ट्राई करिवो लोड करिया पे ओके सो दैट इज हाउ द चेक पॉइंटिंग वर्क्स जोटा कि फॉल्ट टॉलरेंस पे माने डाटा लॉस किछि हबनी हमर सो बेसिकली डीएलटी होची कोन हमर डेल्टा लाइव टेबल्स ओके सो डीएलटी ओके से प्रीवियस कांसेप्ट स्पार्क स्ट्रीमिंग टा बुझी गेला समस्तंकर हाँ सर यस सर ओके सर वाटर मार्क तो हम एग्जांपल रे ट्राई कर परिया सर जी वाटर मार्क टा कल तो काम करू नथिला लेट्स सी कना एटा कंटीन्यूअसली एटा हम जो स्टॉप हे जाउची तो सेथिरे यस सर प्रॉब्लम्स होउची ओके सेथि पे हमर किछि एक्चुअल आउटपुट हमें देखि परिबेनी सो तमे ट्राई करो जदि कोथिरे मे बी कम्युनिटी एडिशन रे आई कैन ट्राई बट फाइल ओके लेट मी सी ओके केमति एटा ट्राई करियो कम्युनिटी एडिशन रे ओके कम्युनिटी एडिशन रे काई हे परिबो कि नै हमें देखुची ओके सो so I'll see that जदि हबो सेटा मु तुमको देखै देबी केमिति होउची ओके ओके then सर we have a concept called delta life table okay so this is the concept जोटा कि हमर तमे एटा देखिथिबो गोटा ऑप्शंस एठी हम देखि जॉब एंड पाइपलाइंस मु जाउची मोटा कहिथिले गोटे ETL पाइपलाइन अछि ओके this ETL pipeline is nothing but a delta live initially had delta live stable थिला एबे databricks रो बहुत सारा चेंजेस आसीची तो एटा ETL पाइपलाइन हे जायछि ओके ओके enable lake pipeline editor ओके कौन वो ऑप्शन गोटे आसलानी बैक बैक ओके तो एटा होची बेसिकली क्रिएट पाइपलाइन देखो पाइपलाइन हमें कौन देखिथिले जॉब रे क्रिएट करथिले मैनुअली हमें टास्क क्रिएट करथिले ताको कनेक्ट करथिले ए सब जिंस होतला देन वी आर यूजिंग दैट ओके बट दैट आल्सो कैन बी यूज्ड बाय यूजिंग दिस ठीक अछि हमें एटा कोन करबा एटा होची डेल्टा लाइफ टेबल पाइपलाइन आ सेटा होची हमर जॉब तो पाइपलाइन सेटा भी दैट आल्सो सेही पार्टटा भी हमें कंसीडर करि परिबा एज अ पाइपलाइन जेहेतु सेटा इनपुट अछि सब जाको टास्क टा
interconnected ଅଛି, so that also can be considered. ठीक ଅଛି so ଏବେ କଣ ହଉଛି ନା ଆମର ଏବେ କଣ ହଉଛି ନ୍ୟू ପାଇପଲାଇନ ହେଲା ପାଇପଲାଇନ ମୋଡ ଟ୍ରିଗର୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ତାପରେ ପାଇଥନ ହେଲା ତାର ବଜେଟ ଆମେ ଦେଲେ ବଜେଟ ପଲିସି ଟା କଣ ଅଛି ଆମର କିଛି ତ ନାହିଁ ଆମର ଓके storage option co catalog basically ଆମେ co catalog ଟା consider କରିବା for data reading and destination ପାଇଁ ମାନେ target ପାଇଁ co catalog ଟା କୋଉ schema ଟା ମୁଁ କହିବି କି ଏଠି ନାହିଁ ମୁଁ workspace ଟା କରିବି ତ ସେ ତାକୁ ପଚାରିବ କୋଉଟା ମୁଁ default କରିବି ଓକେ ତ notification advance ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ setup କରିବାକୁ ପଡିବ ଓକେ ଏଟାକୁ ଆମ setup କରିବାକୁ ପଡିବ this is nothing but called as a delta life table so ମୁଁ explain କରେ then I will show you okay so delta life table DLT so delta life table कौन कहूची it's a declarative framework for building robust and maintainable data pipeline so एटा भी हमार गोटे data pipeline build करिवो okay it will be also used for building a data pipelines it simplifies the process of creating managing and testing ETL so basically हम ETL operation करूचे एटा basically हमें एटा perform करि परिबा okay but आमे एठी मैनुअली क्रिएट किछि करूने आमे सेठी कोन करथिले आमे तमे वर्क जॉब एंड पाइपलाइन से देखिछो तमे जाउथलो क्लिक करूथलो ता ऊपर मैनुअली क्रिएट करथलो टास्क क्रिएट करथलो तुमको टास्क नेम देलो कॉन्फ़िगरेशन कलो पैरामीटर्स नोटबुक सब किछि दउथलो ओके दैट यू आर डूइंग मैनुअली इवन आमे करि परिबा कोड वाइज भी करि परिबा yml फाइल क्रिएट करि वी कैन डू दैट बट तमे एटा मैनुअली करथलो ओके बट यूजिंग डीएलटी आमे कोन करबा ना ताकू से कोन करबा आमे ताकू गोटे ऑटोमेटेड वे रे करि परिबा सो हाउ कैन यू डू दैट सो बेसिकली हमको ओनली कोड लिखियर अछि सो आमे बेस्ड ऑन द कोड राइटिंग आमे कोन करबा ना से ऑटोमेटिकली गोटे पाइपलाइन आमे क्रिएट कर परिबा सो दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड अ डीएलटी डेल्टा लाइफ टेबल माने ऑटोमेटिकली तुम डाटाटा आसिला डाटाटा लोड हैला डाटाटा प्रोसेस हो गला बट तुमको पाइपलाइन ऊपर किसी मैनेज करियार नहीं पाइपलाइन जो क्रिएट हबो दैट विल बी ऑटोमेटिकली मैनेज बाय डेटाब्रिक्स तो सेटा ऑटोमेटिकली क्रिएट हबो ओके तो बेसिकली इफ यू सी द कोड हमें लेट्स सी गोटे क्रिएट करिबा ओके लेट्स सी हमें एटा को कॉपी करके ट्राई करिबा आई डोंट नो वेदर इट विल वर्क और नॉट बिकॉज community sorry ए एडिशंस रे टिके तो काम करेनी बट लेट्स सी ओके विल ट्राई क्या क्या डीएलटी अच्छी कि नहीं supported on this cluster existing pipeline to run DLT code ये तो प्रॉब्लम मोस्टली DLT तो सपोर्ट करूनी start with the sample code in Python let's see okay so basically तमर DLT pipeline एमती क्रिएट हो it gives an example but ideally এটা support तो करूनी तो तुमको एटी कोन करिया पड़िबो सी द कोड ओके सो @dlt.table तमे देखिथिलो where I told you @ is in एटा कोठी कहथिले टा कोठी यूज होतला हमर पाइथन रे डेकोरेटर रे सर डेकोरेटर ओके तो डेकोरेटर इट इज होची बेसिकली डीएलटी गोटे होची फंक्शन तमर गोटे मॉड्यूल ऑलरेडी अछि ओके तमे सेथरे कोन करछो ना
ताकू टेबल टा तमे पास करूछो @dlt.table तमे करूछो एंड टेबल भितर कोन तमे पास करलो इज अ फंक्शन यू आर कॉलिंग एंड यू आर पासिंग एंड कमेंट ओके न्यूयॉर्क पॉपुलेशन फर्स्ट नेम फॉर द एनालिसिस देन इनसाइड दिस तमे फंक्शन टा पास करूछो सॉरी दिस इज नॉट द dlt गोटे होची तमरो मॉड्यूल ओके मॉड्यूल भितर टेबल गोटे फंक्शन क्रिएट हेची फंक्शन भितर तमे एटा पास करूछो एंड आमे डेकोरेटर माने कोन वी आर पासिंग ए फंक्शन टू अनदर फंक्शन गोटे इनपुट दउछो तो ये जो बेबी नेम्स प्रिपेयर्ड है एटा तमे ए टेबल फंक्शन को पास करूछो से कौन कर कि स्पार्क डॉट रीडर टेबल कला टेबल करिकी विथ कॉलम ईयर को रीनेम कर देला सिलेक्ट कर देला जहाँ भी सिलेक्ट है जहाँ भी एटा जो रिटर्न कला जहाँ भी तुम डाटा फ्रेम रिटर्न करिवो सी गोटे टेबल नेम रे गोटे क्रिएट कर देला ओके सो बेसिकली जो माने कोन आमे कोन करछे ताको राइट करूछे बेसिकली आमे कोन करछे गोटे टेबल को रीड करले किछि गोटे फिल्टर करले कि विथ कॉलम यूज करिकी फाइनली गोटे राइट करछे गोटे डेस्टिनेशन को ये भी सेम जिंस करिवो ये भी सेम जिंस करिवो बेसिकली जो फंक्शन नेम टा क्रिएट हेछि सेही फंक्शन नेम रे गोटे हमरो टेबल टा क्रिएट हेजिवो आई डोंट नो हाउ टू एग्जीक्यूट इट टाइम लागु छै त कोन okay so if you'll see here I'll just maximize this okay so this is how this will work so basically amaro eta hi amaro empty kamo karibo display kariki select star from workspace sample trips 7800 and materialized view spark.sql dot with column जदि मु यूज करिवि ओके सो सी बेसिकली मु कोन करली मु खाली डायरेक्टली रन कर देली सी ऑटोमेटिकली तमर वर्कफ्लो क्रिएट करछि आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग so everything is managed by databricks okay so basically I think it has some different option they have changed देखो एटा गोटे इनपुट आसी गला से ऑटोमेटिकली स्टार्ट हे गला एटा स्टार्ट हो देखो कंप्लीटली रन होची बोले स्टार्ट एटा सक्सेस होला परे से तुमको एटा सक्सेस हे गला एटा स्टार्ट होला ओके देखो ये कंप्लीटली गोटे फ्लो चार्ट जेमती रन हुए बैकग्राउंड रे से तुमको सेमती ही आउटपुट देखेबो ओके देखो आउटपुट रेकॉर्ड 22000 बट एथरे कोन होची ना एतर मो रीनेम कर देली से कोन हला कि विथ कॉलम में ट्रिप डिस्टेंस दिस आउटपुट रेकॉर्ड 122 आसिला ओके तो मु एठी कोन करबी कि राइट मु एठी कोन करछि स्पार्क एसक्यूएल सपोज एटा को एना एग्जीक्यूट क्लोज कर दोछि ओके सपोज डीएफ मु कर देले एटा देखिबा एटा कोन होछि देखो एटा तले स्टार्ट हबो देखो स्टार्ट हला ओके यू सी द आउटपुट ता स्टार्ट हला एमती रन होछि कंप्लीट हे गेला एटा पुनी स्टार्ट हला ओके 128 तो मु एठी करबी कि नाही मते विथ कॉलम मते आउटपुट टा को देखुनी सैंपल ट्रिप्स अगस्त राइट अच्छा कैटलॉग रे एटा कोठी अछि नहीं साय सेव करबिनी नहीं गोटे काम करछि मु df फाइनल कर देउछि and df underscore final dot sample text of got august 07 0708 okay okay so now I will run it
ଆଉ ଗୋଟେ ର ନବା କଥା, so maybe ନାଇଁ at the rate TLT using paper programming is not executed as a part of pipeline. Okay, what it is saying. Okay, so basically same record ସବୁ ଦେଖଉଛି because it's a simple run. Okay, let me see how can you do that. It is not a great new pipeline. Okay. Okay, so see, this is the code. Okay, this is sample code they have created. So we can use this one, jota ki amara use hochi. Let's see the pipeline. Okay, so basically see at the rate dlt.table एमती हमको define करिया पड़िबो. Inside that हमको sample trip एटा create करिया पड़िबो. Okay, basically एरा जहाँ भी output आसीबो सी तमरा ए table रे store हे जिवो. Okay, if it is successful, let's see एटा success होची कि नहीं. If success हैला, then we can see the output. Okay, ଆମର output ଟା mostly ଏଠି ହିଁ ଆସିବ. I'll show you in catalog ରେ. or okay, ଏଠି create ହଉଛି ତାହେଲେ, right? Trip ଆଉ zones, ଏଇଟା ଗୋଟେ zones create କରୁଛି କି ଏଠି? ଏଇଟା ହଉଛି naxi trip distance in kilometer. सर ହଁ କୁହ. ଏଇଟା ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି କଣ ହଉଛି sir? ମତେ ବୁଝା ପଡୁନି କିଛି। ଏଟା exactly କଣ ହଉଛି, ତମେ ଯୋଉ input ଯେ DLT pipeline ବନାଅ, right? So DLT pipeline ଯେତେବେଳେ ବନାଅ ତମର ଗୋଟେ input data ETL operation, forget about ETL operation କଣ କଣ, ତମେ ଗୋଟେ data read କର, read କରି transformation କର, then load କର, then ତାକୁ କଣ ତମେ ଗୋଟେ separate notebook ରେ ଲେଖୁଥିଲ କି single notebook ରେ ଲେଖୁଥିଲ, ତାକୁ ଗୋଟେ task କରିକି execute କରୁଥିଲ. Okay, but suppose ତମର ଗୋଟେ data ଅଛି କି ତମେ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ତାକୁ ମାନେ manually ମୁଁ କିଛି task create କରିବିନି କି job create କରିବିନି, ମୁଁ ଏମିତି setup କରିବି so that ମାନେ directly ମୁଁ code ଏଟା run କଲି, ସି automatically ମୋର pipeline ବନେଇକି ମତେ output ଟା show କରିବ. ବୁଝିଲା କଥାଟା? ଏ କଥାଟା ଏତିକି ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? yes sir ଏତେ ବୁଝିଲା sir। Okay,
तो सेतेबेले से कोन करछ ना वी हैव टू राइट द कोड इन सच ए वे बेसिकली डीएलटी पाइपलाइन गोटे अछि कि आमे कोड लिखिबा एंड कोड वाइज से ऑटोमेटिकली पाइपलाइन बने दो ओके हमको मैनुअली जाई कि किछि पाइपलाइन बनेया नै कि टास्क बनेया नै कॉन्फ़िगर करिया नै किछि करिया नै एवरीथिंग विल बी मैनेज बाय डेटाब्रिक्स हमको खाली ई कोड टा लिखिया पड़िबो सपोज मोटी कोड एट द डीएलटी टेबल लिखिली एटा को मु यूज करली एई फंक्शन टा यूज करली देन मु कहबी कि यार जो आउटपुट आसिला ताको आउ गोटे इनपुट यूज करबी जेतु ईटीएल कांसेप्ट एटा ब्रोंज टेबल हैला आ गोटे नेक्स्ट हैला सिल्वर टेबल माने ए टेबल टा नेक्स्ट रे यूज करबी ताको मु आउटे यूज इंप्लीमेंट करबी दैट आल्सो आई कैन डू तो एई जिंस गुडा जो रिपीटेटिवली करबा तो हमर आउटपुट टा कोन आसीबो एटी हमर क्लियरली शो कर दबो ओके आइडियलिटी तो शो करूनी लेट्स सी एटी कोन होचे ओके इट्स अ टोटल ट्रिप डिस्टेंस नहीं टोटल ट्रिप डिस्टेंस एटी नहीं थी नेक्सी ट्रिप 708 ओके तो मु जदी एठी कहिबी एट द रेट ओके एटा होची हमर डाटाटा अछि सी we will see that total fare zip total fare with column so I'll tell you kon korchi mu okay okay write dot format eta hochi amar dlt table so this I hope this will get changed let's see no it failed function has no attribute table function has no attribute table hmm. dlt dot table haba katha dlt dot read okay dlt dot read not table dlt dot read right I did wrong here read okay column by total fare cannot be removed the following drop of chip okay से column नहीं get रे table total can be following drop of pick up fair amount अच्छे fair amount right total distance kilometer fair amount total fair into fair amount এটা হচ্ছে আমরা fair amount গোটে then হচ্ছে আমরা trip distance suppose into column of fair amount okay let's see just give me some time I'll just try to execute it properly then we can see okay
Must I just Spark or pandas data frame? Very defined. Must be materialized viewer streaming, but it is managed. It is managed. Current table ID. Okay. Materialized framework is currently managed for fixes. We need to ensure the parent table is materialized with the corrected code for DLT. Read string everybody. Just no. It is giving me some error. Okay. Okay. Okay, fine. I mean, we'll leave that one. So I'll explain you what we are doing here. So the code slightly it was okay. I think it worked now. So if you see here,
क्या ऊपर आउट अच्छी भी 708 ओके सी आम डाटा केमती क्रिएट हैला बिकॉज फास्ट मु कौन कली एटी कोड रे dlt डॉट टेबल नेली गोटे फंक्शन क्रिएट कली फंक्शन ने कौन कहूची मु ओनली रीड करूची एटा हमर डिफॉल्ट अछि गोटे फंक्शन जोटा कि samples डॉट नाइस टैक्सी ट्रिप्स एटा गोटे हमर पैकेज माने बेसिकली एटा गोटे samples होची गोटे कैटलॉग एटा गोटे स्कीमा एटा गोटे टेबल नेम ट्रिप देन मु कौन करूची गोटे ट्रिप डिस्टेंस रे कैलकुलेट करूची ओके डिस्टेंस किलोमीटर कैलकुलेट करूची ताकू एई टेबल रे स्टोर होची देखो एई टेबल टा 80 क्रिएट करली मु एटी देखि 80 गोटे क्रिएट हेतिबो आई विल रिफ्रेश इट यू कैन सी 80 कोड 80 क्रिएट हेच ओके कौन पे आसुनी एटा कौन सर बड़े बड़े एमडी हुए सर एटा आसी बंद समय कौन ओके मे बी ओके सो दिस वन गॉट क्रिएटेड तो एठी देखिबो सी मोटी फंक्शन नेम जहा देइची से सेम नेम रे गोटे टेबल क्रिएट कर देला dlt डॉट टेबल जो फंक्शन देली सेम नेम रे से गोटे टेबल क्रिएट कर देला रीड टेबल करिकी सी तम एटा बेसिकली हम कोन करछेटी ब्रोंज टेबल टाको रखोचे हमें इनिशियली कोन करथिले रीड करथे तमे ट्राई करो कंपेयर करिया पे प्रीवियसली हमें कोन करथिले एठी हमें कोन होउची ओके तो एठी हम कोन होची dlt टेबल लिखिले सैंपल डेटा नेले देन रिटर्न करले जहां भी जो आउटपुट आसिला स्पार्क रीड डॉट टेबल एटा गोटे डेटा फ्रेम ना दिस विल रिटर्न ए डेटा फ्रेम ए डेटा फ्रेम को आमे कोन करथिले राइट करथिले देन गोटे टेबल दउथिले मोड दउथिले सब किछि दउथिले देन गोटे टेबल नेम दउथिले बट एठी से कोन करछि जहां भी आउटपुट हैला से ए टेबल ले स्टोर कर दउछि ठीक अछि ए टेबल ले स्टोर कर एटा हे गेला हमर डीएलटी टेबल यू कैन सी हियर देखो ए डिफरेंस देखो एटा एम्प्लॉय हमें क्रिएट करथिले ये कोन देखौछि टेबल बट एगुडा सब क्रिएट हेछि एबे देखो कोन देखौछि मैटेरियलाइज व्यू बेसिकली एटा सब डीएलटी पाइपलाइन नो क्रिएट हेछि स्ट्रीमिंग टेबल मैटेरियलाइज व्यू सब देखौछि ओके काहे कि ना एटा हमर टेबल सेटा डीएलटी पाइपलाइन नो क्रिएट हेछि सेति पई तार एटा देखौछि मैटेरियलाइज व्यू तो जहां भी हमें एठी क्रिएट कर यदि हमें एठी नेम दबा को चाहिबा वी कैन गिव द नेम एठी हमें गोटे नेम देई परिबा एठी ओके नेम करी कि ओ टेबल नेम करी कि नेम करी कि आउट देई परिबा दैट इज फाइन ओके सेम जिंस हमें एठी देई परिबा बट इफ जदि हमें किछि नेम दबानी देन इट विल बाय डिफॉल्ट कंसीडर्स फंक्शन नेम एज अ टेबल नेम आउटपुट हे गला देन मु कहबी कि नाही मोटे ब्रोंज टेबल कंसीडर दिस एज अ ब्रोंज टेबल तो ब्रोंज टेबल क्रिएट हे गला मु को करबी ब्रोंज टेबल को नै कि गोटे न्यू कॉलम क्रिएट करबी तो मु केंति करली dlt डॉट रीड करली कोन पई करली बिकॉज़ ए टेबल को मते रीड करे अछि दिस टेबल वी कैन रीड इट बाय यूजिंग dlt बिकॉज़ एटा गोटे dlt रो आउटपुट डेल्टा लाइफ टेबल रो आउटपुट सेति पई मु एटा को इनपुट करली बट एटा को डेल्टा लाइफ टेबल नै सेति पई एटा को हम स्पार्क रो डी डॉट टेबल करली बट एटा हमर dlt टेबल काहे ना एटा एठु हम जनरेट हे जाई तो ये टेबल टाको मु रीड करली यूजिंग dlt डॉट रीड तापर कोन करली विथ कॉलम टोटल फेयर क्रिएट करली देन न्यू कर देली तमे एबे देखिबो न्यू डेटा गोटे क्रिएट हेतिबो पड़ला न्यू डेटा एठी क्रिएट हेछि नॉर्मल टेबल ओके ए को आसुनी को छाड़ो ओके सो न्यू डेटा जो हमर क्रिएट हेछि यू कैन सी गोटे हमर नवा कॉलम भी क्रिएट हेतो टोटल फेयर ओके ठीक अछि एठी क्रिएट हे गला तमे डेटा टाइप देखो फॉरगेट अबाउट द डेटा टोटल फेयर हमर एठी क्रिएट हेछि राइट टोटल फेयर क्रिएट हे गला से गोटे न्यू डेटा रे टी स्टोर कर देला तो ये जो ऑपरेशन टा हमें कले ए जो टेबल टा हमर ऐप रे डिपेंडेंट अछि ए टेबल टा ऐप रे डिपेंडेंट आको रीड कले सब जिंस कले आको जले एग्जीक्यूट कले से बाय डिफॉल्ट हमर गोटे पाइपलाइन क्रिएट करिक हमको देला तो एटा जले कंटीन्यूअसली रन हबो हम एटी सब आउटपुट देखि परिबा हमर केते देखो आउटपुट रिकॉर्ड 22000 अछि एथे 22000 रिकॉर्ड अछि गोटे न्यू डाटा जनरेट हे गला हमर एठी न्यू डाटा गोटे जनरेट हे गला गोटे व्यू जनरेट हला बेसिकली मोटे व्यू क्रिएट करली एठी ओके टेबल क्रिएट करनी व्यू क्रिएट करली ओके तापर एठी गोटे हमर एटा गोटे तो ऑलरेडी गोटे 128 रिकॉर्ड एटा गोटे ऑटोमेटिक जनरेट होउची हो सिंपल एटा गोटे एटा पैरेलल एटा गोटे सीरियल हमर जेंती एटा आसे तो कनेक्टेड हेति पे एटा ए गोटे एरो मार्क अछि ठीक अछि सर बट एडे व्यू काहे बनाला सर सेडे टेबल बनाला सेडे टेबल मु हाँ बुझले सर टेबल कौन पे गोटे काम करूनी एठी एक्चुअली ओके टेबल एठी गोटे कौन पे गोटे काम करूनी दैट इज व्हाई हमें मु एठी व्यू टा बनै दिली ओके टेबल कहूची कि मैनेज टेबल एटा सेति पे एटा काम करिवनी तो सेति पे मु व्यू बनै दिली
ओके बट इट्स सेम लाइक टेबल व्यू माने सिंटैक्स सेम एमति नाही कि किछि अलगा अछि ओके सिंटैक्स सेम तमे मैटेरियलाइज व्यू पढिछ कि स्कूल रे हाँ यस सर पढ़ते पढिछ ना हां सेटा बेसिकली हमें द टेबल क्रिएट करू इट इज नथिंग बट ए मैटेरियलाइज व्यू एटी से क्रिएट करू तो व्यू एंड मैटेरियलाइज व्यू तो डिफरेंट जानछ व्यू टा हमर गोटे होची कोन रन टाइम रे क्रिएट हुए बट मैटेरियलाइज व्यू टा से कोन माने एक्चुअली से गोटे स्टोर हे कि रहे फिजिकल स्टोरेज तार अछि बट व्यू रे देयर इज नो फिजिकल स्टोरेज सेटा गोटे रेफरेंस व्यू टा तो सिमिलर टू दैट तमे एटे देखिबो तबले यू कैन अंडरस्टैंड कि मोटे गोटे न्यू डाटा टा एटा हमर गोटे टेबल एटा बेसिकली टेबल काई गोटे व्यू देखिया कथा इट शुड बी अ व्यू एटा टेबल देखौ छेबे व्यू क्रिएट करछि दिस इज मैटेरियलाइज व्यू देखला एटा स्ट्रीमिंग टेबल देखो स्ट्रीमिंग क्रिएट करथिली मैटेरियलाइज्ड व्यू ओके सो दिस इज हाउ दिस वर्क्स हमको से ऑटोमेटिकली गोटे पाइपलाइन क्रिएट करके दउची दैट इज द कांसेप्ट ऑफ डेल्टा लाइफ टेबल मु जति डाटा देखिबी सपोज आई विल क्रिएट अनदर वन एटा तो बाय डिफॉल्ट बहुत ही जाईची मोटे कोन करबी एटा जो जोन क्रिएट हे गेला हमरो एटा टोटल फेयर एटा अच्छा एटा अछि हां कहला यूटिल्स कमांड कौन प्रोसेस यूटिल कमांड से गोटे हमर एठी गोटे जेंति हमर मॉड्यूल क्रिएट करी सेमति नै छी ओके यूटिल भितरे यूटिलिटी पीवाई से में लिखियो दी एटा गोटे से डिस्टेंस बाहर करिया पे से नै छी ଯେମିତି ମଡ୍ୟୁଲ ତମେ କ୍ରିଏଟ କର ସେଟା ମଡ୍ୟୁଲ कैलकुलेशन पे କନଭର୍ଟ नहीं ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହଁ ଏଠି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମାଇଲ୍ସ ଇନଟୁ 1.6 କରିକି ରିଟର୍ନ କରୁଛି ଓକେ ଓଡିଏଫ ଫଙ୍କସନ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ କରିକି ଗୋଟେ ଏଟା ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ମାନେ ମଡ୍ୟୁଲ ଯେମିତି କହିବା ଗୋଟେ ମଡ୍ୟୁଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କିଲୋମିଟର କ୍ରିଏଟ କରିଛି ତାକୁ ସେ ଏଥିରେ କଲ୍ କରିଛି ଏଟା ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ଓକେ ସେଗୁଡା ଛାଡ ତମେ ଏଇଟା ଏଇ କନସେପ୍ଟଟା ବୁଝିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର ଏଇଟା ଯୋଉ ଆମେ କନଫିଗର କରୁଛେ ନ୍ୟू ଡାଟା କୋड ଆସିଲା ଆସିଲାନି କାହିଁକି न्यू डाटा प्रीव्यू नहीं डाटा columns ଅଛି but there is no data why I don't know why it is new data is not there no okay fine ठीक अछि you try to understand this part एटा हमर केमिति होउची टिके ट्राई करो क्रिएट करिया पे जदी पॉसिबल होउची नले आई विल सी ओके नेक्स्ट क्लास रे हम देखिबा एटा डीएलटी टा केमिति क्रिएट करिवो आई थिंक मोस्टली नेक्स्ट क्लास रे एटा सरी जिवो ओके तो एटा जो क्रिएट होउची ए जिंसटा एटा बेसिकली दीटा क्रिएट होउची सो दैट देयर इज अ कंफ्यूजन हमें एई टाइप रे तीन चारटा पाइपलाइन क्रिएट करिबा इंटरकनेक्टेड देन यू कैन अंडरस्टैंड कि डाटाटा केमिति काम करची कोन करची ओके ठीक अछि सर रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस कौन आसीबो सर बुझियला हेलो सर हां हां रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस कौन आसीबो आर रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस मोस्टली तमे डीएलटी को केमिति इंप्लीमेंट डेल्टा लाइफ टेबल रे काम करछो कि नाही तुमको एक्सप्लेन व्हाट इज डेल्टा लाइफ टेबल एटा कोन पे यूज करछो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल पाइपलाइन जॉब तमे क्रिएट करछो टास्क क्रिएट करछो हाउ इट इज डिफरेंट एई टाइप रे सब क्वेश्चंस आसीबो अंडरस्टूड बट सर एडे हमरो गोल्ड लेट एडे करलु सर गोल्ड लेट तो करनु ना गोल डेटा करनी एटा एक्चुअली एटा आउट क्रिएट करले जहां भी इनपुट आसीची ताको हम यूज करिके आ गोटे गोल्ड लेयर क्रिएट कर परिबा एठी ओके एग्रीगेशन जहां भी करिके सेम जिंस करिबा एठी एठी डीएलटी रीड जगह रे न्यू डाटा नै जिबा काना देइटा होची आपा इनपुट तो बेसिकली एटा जो करछे एई जो हमें पाइपलाइन टा ए टास्क टा बनेले आर इनपुट कोन यार एरा आउटपुट टा सैंपल ट्रिप जो अगस्त ए टेबल टा एटा होची आपा इनपुट सेति पई ए कनेक्टेड हे गेला तो आपको कनेक्ट करिया पई हमकु सेम इनपुट यूज करिया पड़िबो नहले सी कनेक्टेड हबनी बुझिलो तो देखो एठी मु रीड करूची एठी मु रीड करली ठीक अछि एठी जहा रीड करली एटा कहा एटा कोन एटा आ पर डिपेंडेंट सेति पई यस एटा सर करली बोली एटा हमर ए कनेक्टेड आसिला जदि मु एटा करिबिनी देन सी एटा कनेक्ट हबनी ओके सिमिलर टू दैट आर जहा आउटपुट आसे मु न्यू डाटा को यूज करी कि नेक्स्ट रे यूज करे अछि तो एथि पई एटा को रीड करबी न्यू डाटा ओके एटा को मु ताको सिल्वर करबी सर हां जो फाइनल डाटा आसीबो डेल्टा टेबल रे से हम्म डाटा से कोन ऑटोमेटिकली ये सब करूथबो
मेन टेबल रू हाँ 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 ट्रांसफॉर्मेशन ऑटोमेटिक एटीएल करियो। ऑटोमेटिकली ये सब जाक ऑटोमेटिक होଉଛି ऑटोमेटिकली से तुम डाटा कोड जहाँ लिखिल से अनुसार से मैपिंग करिकी सब जाक ऑटोमेटिक करूची ऑटोमेटिक तुमरो क्लस्टर क्रिएशन ऑटोमेटिक मैनेज सब किसी ऑटोमेटिक होଉଛି खाली तमे कोड लिखियार अछि ओके दैट इज वन सर कांसेप्ट वंस जोटा हम कोड हाँ सर हम्म वंस हम कोड लेके छाड़ देलु तो हम्म सेटा हम्म को हम्म। ऑटोमेटिक से एटीएल करके से फाइनल डाटा शो करथबो। हाँ तुम एटा पाइपलाइन बनैलो तुम ताको शेड्यूल कर देलो से ऑटोमेटिकली से टाइम रे तुमरो एटा रन हे गेला तुमको एक्स्ट्रा किछि करियार नाही किछि कॉन्फ़िगर किछि करियार नाही तुम ओके लेट्स से डायरेक्ट जदि हमें स्ट्रीमिंग डाटा यूज को माने ऑटो लोडिंग होजी सर जो मेन टेबल अछि डेल्टा टेबल ऊपर सेटा ऑटो लोडिंग होजी हाँ जोडो हमें रीड करछु हम्म। तो सेटा से ऑटो लोडिंग हे कि नुवा डाटा आसुबो तो ये कोन ईटीएल करिक हमको दे देबो। इटिएल जहाँ भी आसला न्यू डाटा आसला ताको से रीड कला रीड करिकी नेक्स्ट एटा गोटे गोटे ए टेबल जनरेट कला सिल्वर टेबल तापर से गोटे हाँ गोटे हाँ कोन गोल्ड टेबल जनरेट कला लाइक दैट आउट बुझिले सर ट्रांसफॉर्मेशन करिक से हम लोड करी देखेबो। राइट ओके गॉट इट। ओके भी एटा जनरेट होबो कि नहीं डोंट नो सर जॉब ऑर्केस्ट्रेशन और एटा टिके डिफरेंस अछि सर। करेक्ट करेक्ट डिफरेंस अछि माने सेटा हमें कोन जॉब ऑर्केस्ट्रेशन हमें मैन्युअली सब कॉन्फ़िगर करछे बट एटा सब ऑटोमेटिक होउची तो या ऊपर भी बहुत डिसएडवांटेजेस अछि काना जॉब ऑर्केस्ट्रेशन टा दैट इज एक्सेप्टेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ जॉब तमरो जॉब रे जत्ति की भी कॉम्प्लेक्सिटीज अछि जहां भी एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन करियर अछि सेठी हमें कर परिबा बट दिस इज फॉर द सिंपल अप्रोच हमें हमें की सिंपल हाँ की पैरामीटर्स भी दे पाते हैं। हाँ सेठी सब करि पारे एवरीथिंग वी कैन डू देयर बट एठी कोन होउची ना हमर जदि मैं सिंपल ईटीएल ऑपरेशन ट्राई करिया को चाहूचे देन वी कैन परफॉर्म दिस वन सिंपल ईटीएल डाटा आनिला इट पुश तो, गोटे सिल्वर रे किछि हला देन गोल्ड जनरेट हे गेल सिंपल ईटीएल देन वी कैन परफॉर्म दिस तो सर एटा तो नुआ माने नेक्स्ट एनवायरनमेंट यूजिंग प्रोडक्शन और हायर एनवायरनमेंट तो सेडी एटा वर्क करिवन तो सर। हाँ हाँ एटा काम करिवो ना करिवो नहीं करिवो बट जदि किछि गोटे कॉम्प्लेक्सिटी एथरे ऐड करिवा हम ओके जदि माने गोटे ईटीएल ऑपरेशन नथले एग्रीगेशन करूचे कि हमरो गोटे जॉइनिंग करूचे मल्टीपल थिंग्स करूचे तो से केसेस रे एटा अंडर परफॉर्म करिवो ओके कहीं ना कॉम्प्लेक्स जिनस यदि ऐड करियर अछि देन जॉब नॉर्मल जॉब जो हमें क्रिएट करछि ऑर्केस्ट्रेशन जॉब दैट इज द बेस्ट वन कहना सेथरे हमें बहुत सारा कस्टमाइजेशन बहुत सारा करते बट एथिरे कस्टमाइजेशन करिवे डिफिकल्ट कॉन्फ़िगर करिवा एसीडी टाइप टू लॉजिक इंप्लीमेंट करिवा एटा बहुत डिफिकल्ट यदि मैं सिंपल जिनस करूचे देन दिस इज द बेस्ट डीएलटी इज द बेस्ट सिंपल ओनली सिंपल ईटीएल करूचे सिंपल रीड करूचे ताकू किछि गोटे फिल्टर करूचे कि डाटा क्वालिटी अप्लाई करूचे ऑल दिस थिंग दैट इज द बेस्ट okay and this difference also you can tell in interview like amar difference kon orchestration aw with the difference kon नहीं सर माने एडी तो हमें की पैरामीटर्स दो ना तो सर तो नहीं की सही पर ऐसे ना इस पे कहली बहुत सारा डिसएडवांटेजेस अदर अछि माने एथिरे कस्टमाइजेशन तमे कर परिबो ओके एथिरे तमे कस्टमाइजेशन कर परिबो सेटिंग्स को जाएंगी तो तमे जहां भी सिंपल किछि चेंजेस सर ईटीएल करियर अछि तो नाइ करियर। करेक्ट करेक्ट सिंपल एटीएल जो करियर अछि काने बहुत सारा एटीएल ऑपरेशन भी करछन ना गोटे सोर्स अछि सोर्स रु तमे कनेक्ट करछो कनेक्ट करिके गोटे टारगेट रे पुट करछो सर सिंपल एटीएल तमे दैट थिंग यू कैन डू इट इजीली हियर विदाउट कॉन्फ़िगरिंग वर्कस्पेस अरे सॉरी विदाउट कॉन्फ़िगरिंग दिस जॉब और पाइपलाइन ताको कॉन्फ़िगर हमर करिया दरकार नै एक्सटर्नली कॉन्फ़िगर किछि करिया दरकार नै ऑटोमेटिकली इट विल बी कॉन्फ़िगर्ड आमे आउटपुट भी देखि परिबा ओके एथिरे केते केते आउटपुट इंसर्ट हैला केते आउटपुट अपडेट हैला सब जिंस हमें देख परिबा ओके सर ठीक अछि ओई एठी तमे देखिलो और वीडियो वीडियो देखिबो ओके देखि के ट्राई करिवो यू कैन गेट द आउटपुट केमती हमरो कोन होची एंड ऑल दिस थिंग्स ओके ओके सो आई थिंक आई विल स्टॉप हियर मु ट्राई करबी एटा सेंड करिया पई व्हाट आर द नेम बेसिकली एटा तो तमे जनरेट करि परिबो सेठू
न्यू पाइपलाइन एठी तुम कोड कोन करबो कि आई जस्ट रिमेंबर गोटे डेटा इंजीनियरिंग रे जॉब इंजेक्शन नहीं एटा कोडे गला हमरो पाइपलाइन ओके एठी पाइपलाइन रे देयर इज समथिंग डेटा इंजेक्शन तो डिफरेंट एठी पाइपलाइन को जीवो पाइपलाइन ईटीएल पाइपलाइन क्रिएट करबो ओके ओके ईटीएल पाइपलाइन क्रिएट करिकी स्टार्ट विथ सैंपल कोड इन पाइथन एटा कर देले ये ऑटोमेटिकली तमरो क्रिएट हे जिवो एंड यू कैन प्रैक्टिस माने यू कैन चेक कर परबो केमती क्रिएट होची कोन होची एंड यू कैन वर्क ऑन दैट ठीक अछि यू ट्राई इट हमें देखियो नेक्स्ट क्लास रे ओके ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर।